Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakaw wa la takhsha fa asba'ahum fir'aunu bi junudihi fa khasyahum minal yammi ma khasyahum wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Ya bani Israila qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aymana wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayakhilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Walaqad auhayna lan teman-teman maringi wahyu ingsun. Ingsun paring wahyu ila Musa maring Musa. Musa nabi Bani Israil. An stune kelakuan asri mlaku dalu sira bi ibadi kelawan gawa pira-pira kawula ingsun, maksude Bani Israil. Bi hamzati qat in kelawan hamzah qata asri anu maksud min asra yasri asri wa bi hamzati waslin lan kan hamzah wasal wa kasrin nun lan kasrin nun ila Musa anisri min sara luhutani ay asri bihim lailan. Tegese lumaku sira bihim kelawan gawa Bani Israil lailan ing dalem wektu bengi min ardi Misra saking bumi Mesir maksudnya menuju Palestina. Fadrib mongko gawe sira utawa mukula sira ai ij'al tegese gawe sira lahum krana Bani Israil bidurbi kelawan mukulna tongkat utawa kelawan mukul biasa ka kelawan tongkat sira tariqon ing dalan fil bahri ing dalam segara mbok gawe yabasan ingkang kering yabisan tegese ingkang kering. Famta salam mongko nurut sapa Musa mak ing perkara umira kang den perintah sapa Musa bihi klan ma wa basalan ngeringna sapa Allah al ardo ing bumi famaru mongko padha liwatan sapa kaum Musa fiha ing dalam bahar. La takhafu daraka wa la takhsha. La takhafu aja kuwatir sira darokan ing kesusul Firaun ya. Ai yudrikaka ing yen to nyusul ka ing sira sapa Firaun wa la takhsha lan ora usah kuwatir sira gharqon ing tenggelam. Fa'at ba'a mongko nututi hum ing Musa lan Bani Israil sapa Fir'aun bijunudihi sertane pasukan-pasukane Fir'aun. Wa wa halate Fir'aun ku ma'ahum sertane junud. Fa ghasyahum minal yammi. Fa ghasya mongko ngrungkepi utawa mongko nenggelamna hum ing Fir'aun. Minal yammi sanging segara il bahri tegese segara apa ma apa gelombang. Mau apa gelombang ghasyahum kang nenggelamna apa ma hum ing Fir'aun. Fa akhraqahum mongko nenggelamna apa ma hum ing Fir'aun wa junudahu wa dallalan nyesatna sapa Fir'aun kaumahu ing kaum Fir'aun bidu'aihim kelawan ajak ning kaumihi ila ibadati maring nyembah ning Fir'aun wa mahadalan orang ngekeki petunjuk sapa Fir'aun bal auqahum bal numibana sapa Fir'aun hum ing kaum fil halaki ing dalam kerusakan. Khilafa khawlihi hari berbedani pengucapai Fir'aun wa ma ahdikum illa sabilar rasyad wa ma ahdilan orang nunjun ingsun kum ing sira kabeh illa sabilar rasyad kecuali ing dalan kebenaran. Ya Bani Israil he Bani Israil qad anjaynakum teman-teman nyelapno ingsun kum ing sira kabeh min aduwikum saking musuh-musuh sira kabeh. Fir'auna tegese Fir'aun bi ikhraqihi kelawan nenggelamno Fir'aun. Wa wa'adnakum lan janjeni ingsun kum ing sira kabeh janibat turil aimana ing sisi gunung Tur Aiman. Fanukti mongko bakal ngeke ingsun Musa ing Musa takai Taurat ing Taurat lil amali krana nglakoni biha kelan Taurat.
Wa nazzala lan nurono ingsun alaikum ngatasi sira kabeh almanna wasalwa ing almanna wasalwa. Nah, diangkuna manen pokoke manan niku kalian salwa dua jenis makanan sing cepat saji jenis ini. Kula maknani huma teman wasalwa iku antaron jabin iku taron jabin. Bentuke kados blendok sing teng wit-wit niku tapi layak makan, layak konsumsi. Wa tayru samani lan manuk sing gendut-gendut. Ono sing maknani manuk puyuh wae manuk. Bi takhfifil mim wal qasri. Wal munada uta kang den kandhani utawa kang den ajak-ajak iku man wong wujida kang den pethuki sapa men Yahud saking Yahudi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ing zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khutibu lan padha den khitopi sapa ikilah al Yahud. Den khitopi bima lan perkara anama ingkang paring nikmat sapa Allah bihi kelawan ikilah ma ala ajdadihim ing atase mbah-mbahe utawa leluhur-leluhure wong Yahudi. Zaman Nabi ing zaman Kanjeng Nabi Musa rupane Kanjeng Nabi Musa. Tautiatan krana gawe dasaran ni kaulihi ta'ala lahum maring bangsa Yahudi kulu min thayyibatima. Kulu mangano sira kabeh min thayyibatima saking api-apike perkara. Rozakna kang rezekine ingsun kum ing sira kabeh. Ayil mun ima bihi alaikum. Tegese ingkang paring nikmat sapa Allah bihi kelawan ma'alikum ngatasi sira kabeh. Wala tadhulan aja sesat sira fihi ing dalam masalah ta'am utawa ing dalam aklu. Maknane sesat bi antakfuru gambare ento gawe kafir sira kabeh nikmat ing nikmat bihi kelan mak. Fayakhilu mongko dadi halal mongko dadi layak alikum ing atase sira kabeh apa khodobi apa murka ingsun bikasril kha. Ayajibat tegese dadi wajib apa khodobi wa bidhammi halan kan dumai kha fayahulla alikum ayan silat tegese bakal tumurun apa khodobi. Wa man tisapane wong ku yahlil iku dadi tumurun alihi ngatasé man apa ghadabi apa kemurkaan ingsun bikasril lam yahlil wa dhammiha lan lam yahlul wa may yahlul alaihi ghadabi yahlil uta yahlul ning sami-sami sabani faqad hawa mongko temen-temen jatuh sapa man sakota tekse jatuh sapa man finnari ing dalam neraka. Wa inni lan sak temene ingsun Allah iku la ghaffarun yektene zat sing akeh nyepurane. Liman maring wong tabakang tobat sapa man minasyirki saking musyrikan. Wa amana lan yo iman sapa man wahada tegese nauhidna sapa man Allah ing Allah. Wa amila lan ngakoni sapa man sholihane ngamal saleh. Yusaddiqu teges yasduku bil fardhi wan nafli guys. Amal saleh yasduku beneri apa istilah amal saleh bil fardhi lan ngamal fardhu wan nafli lan ngamal sunat. Sumah tada mongkon pintuk petunjuk sapa man bistimrarihi kelawan oleh resna man alama ing atase perkara zikira kang wis disebut apa ma ila mautihi tumeka maring matine man. Wa ma ajalaka ang qaumika ya Musa. Niki kula terangno sing separo rene. Kula niku tesih inget teng mriki nggih, teng majelis mriki juga beberapa kali kula teng majelis Jogja cerita Bani Israel niku secara kriteria kitab sing mujma'alah artinya tidak ada khilaf niku adalah zurriyatu Yakub napa dinasti anak turune Nabi sinten Yakub niku eling-eling. Ini penting kula aturaken ya. Karena kaitannya zuriyah itu genetik, siapa saja yang berdarah zurriyati sinten Yakub niku disebut Bani napa Israel. Dan istilah ini sing muradan fil Quran dan itu yang dikehendaki napa Al-Quran. Jadi tidak terikat geografis tempat atau teritorial. Ini rungokno tenan. Sehingga sampean salah sekali ketika maknani Bani Israel yang sebagai nation sebuah negara terus mbok maknani koyok Bani Israel sing teng Quran itu sampean sesat. Nak ngono sing Simon Peres saiki Israel sing tukang bantai Palestina ra enak mergo mlebu wa anli faddaltukum alam penggawane bantai tapi untuk ya Bani Israila napa uskuru nikmati allati an'amtu alaikum terus wa anni faddaltukum alam niki rungokno tenan. Dan alhamdulillah teori saya itu benar, yaitu teng mriki wonten teng Jalalain jelas bangsa Bani Israel itu maksudnya wong Yahudi sing urip zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku sing dikhitobi.
Ketika ning zamane Nabi dikhitopi manggene teng pundi? Teng Medina. Paham ya teng pundi? Medina. Cuma secara anak turun pancen dzurriyyah Nabi Yakub disebut Bani Israel. Lah sekarang tuh ada sistem negara modern. Wong Afrika keriting welek keturunane sapa ora roh misale. Kok berKTP Israel itu secara hukum modern disebut bangsa Israel. Soale wong Balen cek wong Bojonegoro temangsang tok Israel, rabi kono. Terus berKTP sana, ya disebut warga Israel. Paham ya? Jadi tentang Bani Israel. Dengan istilah kemudian yang berdasar negara apa? Modern ya, negara modern di mana istilah Bani Israel menyebut sebuah nation, sebuah apa? Negara. Jadi ku sing sakniki Israel tukaran mbek pundi? Palestina. Paham ya? Tapi nak istilah Bani Israel teng Quran itu semua zuriyae Nabi Yakub. Cek niku manggon Palestina, cek manggon Madinah, cek manggon teng Mekah, mungkin sebagian yang manggon teng Indonesia. Karena itu urusan genetik. Bani itu maknanya turunan, itu urusan genetik, bukan urusan tempat. Sebab niku niki diterangaken wal munada man wujida fi zamanin Nabi. Niku manggene teng pundi? Teng Madinah apa teng Palestina? Teng pundi? Madinah. Ya, jadi ini jelas gitu. Sampeyan kok salah paham. Jadi kadang-kadang kata kiai sing dalil Israel sakniki niku ya Bani Israel sing batal tukum alal alamin penak napa? Wis napa? Ini perlu kula terangkan sebagai mukaddimah. Kemudian ya niki kula cerita. Memang secara tarikh Nabi Yusuf nggih, Nabi Yusuf niku tiyang Kan'an niku nderek wilayah Palestina. Dadi nek istilah bahasa kuno niku Syam niku masukno Syria, Palestina sak mangke, Israel sak mangke, termasuk Libanon. Niku istilah riyen napa? Syam. Nggih, teng kitab-kitab tarikh nek muni Syam apa napa Lebanon, Syria, Palestina dan Israel yang sekarang itu. Israel sebagai nation sekarang itu. Di situ termasuk ada bumi Kan'an. Bumi apa? Kan'an. Ini gerungan. Bumi Kan'an niku engkang kemudian menjadi domisili Nabi Yakub alaihis salam. Nglahiraken Yahuda sak dulur Li'ab mau tunggal napa? Bapak. Kemudian duwe anak saking ibu benten ini ku Yusuf kalian Bunyamin. Yusuf kalian apa? Bunyamin. Terus kados cerita teng surat Yusuf, Nabi Yusuf didrengkeni dulure walhasil akhirnya sukses teng Mesir. Sukses teng pundi? Mesir. Sehingga zuriyah Bani Israel lewat keturunan Nabi Yusuf dan keluarga Yusuf niku kathah sing pun dadi bangsa Mesir. Tapi ketika menjadi bangsa Mesir niku istilahnya tetap Bani napa? Israel. Sementara Fir'aun lewat kebijakan kerajaan niku zaman niku Walid bin Royan niku nganggep dirine niku penduduk asli. Niku sing disebut kaum Kipti. Kaum napa? Kipti. Niki sing sakniki nek cara bahasa Inggris Egypt niku Mesir. Niki rungokno ya. Karena penduduk Kiptiyah, Egypti niku Al-Kipti niku. Saniki Egypt Mesir Al-Kiptiyah niku penduduk asli Mesir. Sehingga mereka nganggep wong Israel imigran. Nggih, Bani Israel napa? Imigran. Di mana-mana imigran itu kebijakan negara ya dideportasi. Kalau Indonesia sing manggon pundi? Malaysia. Ning dingkon pendatang nak dianggap gak nguntungno nggih napa dideportasi. Nak ra gelem diperbu. Tapi yang perlu dicatat, toh itu istilahnya tetap ya Bani Israel. Padahal secara geografis manggon pundi? Mesir. Paham ya? Ini ben sampean jelas. Ben ora aja sampai nganggep nak Israel sing saiki jahat iku termasuk kaum pilihan sing mlebu ya Bani napa? Israel. Sampean fatal. Wong Islam tapi goblok. Gobloke fatal, paham? Karena iku nguntungno napa? Nguntungno napa? Israel. Berarti wis jahat mlebu andi fadl tukum napa? Alal alamin. Iku berarti wis jahat mbok arani kaum pilihan. Paham. Mulane nek goblok aja nemen-nemen. Dadi goblok ya ana aturane, paham.
Mulane kula diceritani guru-guru kula, wali ku ana loro. Ana sing wali ya ilmiah, goblok tapi ilmiah. Dene dadine wali mergo saleh. Mergo napa? Saleh. Ya misale niku padha-padha ngakali mestine mbah ora Jumatan. Aku wis bar Jumatan ning Mekah, iku wali goblok, ora ilmiah. Ya wali dengan tanda kutip. Mergo nak Jumatan ning Indonesia bare jam 1. Iku ning Mekah jek jam 10. Mergo terpaut pinten 4 jam. Jadi ketok goblok, paham. Namun wis bar iku tetep ketok napa? Goblok. Sakjane nak bodoni aja ngono, keliru tak warai sampeyan carane iku ngene. Ben rada ilmiah. Aku Jumatanku engko wae ning Mekah. Iku rada bener iku. Mergo Jumatane ning Mekah 4 jam kemudian. Tapi nak muni wis bar mesti goblok. Ya mesti keliru nih. Maksudnya mesti keliru nih. Mana nak muni wis kandhani, Mbah, nak bodoni sing ilmiah. Pak. Harga nak 4 jam itu mesti dereng nggih mboten. Terpaute pinten Mekah mriki? 4 napa? Jam. Jadi kalau di sini jam 1, Mekah jam 10 iku ora ono Jumatan, paham ora napa? Jadi nak muni wis bar iku mesti ora ilmiah. Malah wali tanda kutip itu. Jadi mbah nak bodoni itu dielmoni. Jadi misalnya apa? Engkau apa Jumatan? Nih Mekah itu lumayan ya. Ini rada ilmiah. Artinya ya buat tenan bora tapi orang ilmiah ya paham maksudnya untuk lumayan ya. Ya wali tanda kutip. Nak wali beneran dia orang tukang bodoni. Maksudnya nak wali beneran dia ora tahu nopo. Bodoh ini ngomong wali-wali tanda kutip, wali cara wong akeh ya. Ya pasti dukun ngoten niku bulet napa. Niki perlu kula terangaken. Kula itu beberapa kali ikut seminar dan beberapa kali memberi gambaran. Pak Bahak sebetulnya Israel itu versi Al-Qur'an itu kayak apa? Bahkan di beberapa universitas Jogja itu ya jadi penelitian. Ironisnya PBB sekalipun itu pakai peta sejarah yang mengacu keberadaan Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihimus salam. Sehingga dengan data sejarah ini memang kelihatan bangsa Israel yang sekarang sebagai negara modern memang sebagiannya ya keturunannya betul Nabi Yakub. Memang kita tidak munafik. Kita secara gentleman, saya bilang secara gentleman Israel yang sekarang memang sebagian besar ya masih turunannya Nabi Yakub, Nabi Ishak. Kita fair. Tapi kalau acuannya demikian, yang berhak terhadap Israel juga bangsa Arab. Makanya PBB juga harus mendengarkan klaimnya bangsa Arab. Bangsa Arab juga merasa keturunan Israel. Mulane kula bolak-balik teng ngaji mriki cerita. Wong Islam ora ngarah gedeng Yahudi nemen-nemen. Wong Yahudi ora iso gedeng Islam nemen-nemen. Mergo nembe misahna. Paham? Lho mboten sepundi. Yahuda niku sing leluhure wong Yahudi jenenge Yahuda. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kabeh ahli taras sepakat Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saking ibu Sarah nggih, ibu sinten? Sarah. Nabi Ibrahim duwe garwa Siti Hajar sing didakok teng Mekah sing disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Kemudian Nabi Ibrahim lewat Hajar gada anak Nabi Ismail. Berarti Ismail ambek Nabi Ishak nggih dulur li'ab. Dulur napa? Li'ab. Lewat Ismail niki melahirkan bangsa Arab sing asli. Ini ku kabilah Jurhum sampai Sayyid Adnan. Sayyid Adnan bi ijma'i ahli tarikh ngelahirakan dugi Abdul Muthalib, dugi Sayyid Abdullah, dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane jare tiba jare berjanji wa Adnan bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi napa Ismail. Kalau teori kepemilikan Palestina berdasar genetik, nak ngono ya ora kudu Israel sing saiki, bangsa Arab pun berhak karena secara keturunan gini apa? Sama nggih, sama-sama bapak induke Nabi sinten Ibrahim. Mulane bangsa. Lah tapi sejarah yang ditulis Barat itu yang untungkan Israel saja. Gini ku dimulai saking Yahuda, nggih, saking napa? Yahuda. Paham gini ben sampean kertas sejarah nggih. Sebab niku perebutan Palestina yang sekarang Yerusalem niku
Itu tidak bisa, nggak lepas dari orang Islam dan orang kafir boten saged. Nggih sebetulnya perebutan dinasti antara dinasti Ibrahim yang lewat Ismail dan dinasti Ibrahim sing lewat Nabi sinten Ishak. Karena yang dulur liab kados Nabi Yusuf kemudian nggak tertarik melok konflik teng mriku, delalah uripe do teng putih Mesir. Ini ben sampean ngertos sejarah. Ben sampean ngertos, ini penting kula aturaken. Nak nuruti klaim sejarah itu ndak ada habisnya. Tapi kula pribadi dan muga-muga umat Islam pancen yo ora kudu matur nuwun wong Yahudi kudu matur nuwun. Sampeyan tak critani, wong Islam niku imane paling terlambat. Mergo iman mbek Kanjeng Nabi Muhammad sakwise Nabi ku wujud, ya sakwise dadi nabi. Dadi imane ku terlambat. Ya sakwise Nabi umur 40 tahun lagi iman. Iku wae kadang imane bar 5 tahun didakwahi, bar 7 tahun kados Suraka, kados Amr bin As imane ngenteni tukaran sik. Ngenteni napa? Tukaran sik. Bareng Nabi ditukari terus sabar sesuai iman. Tapi nak imane Yahudi mboten, Nabi rong wujud wis iman. Wis napa? Iman. Mulane teng tarikh-tarikh wonten paradok. Di tarikh-tarikh itu ada paradok dan itu semuanya nyata. Di awal dalailun nubuwah. Nggih kula baleni malih nggih. Di awal dalailun nubuwah, alamat-alamat kenabian mesti sing beritakno iku rohib. Pendeta Yahudi atau pendeta napa Nas? Rohib. Tapi kok nek wis cerita kenabian musuh besar Kanjeng Nabi wong Yahudi wong Nasrani. Zaman Kanjeng Nabi umur 12 tahun dijak Abu Thalib tenggene Sam nggih Palestina, ketemu Rohibu Bukhairah. Karena mereka mitra dagang, Abu Thalib iku sapa? Ki anakku. Kowe mesti bodoni Abu Thalib. Lah kowe kok ora nak bodoni. Cah iki wis jelas-jelas calon nabi, ciri-cirine jelas nabi. Berarti ra ngarah anakem. Wis dari Abu Thalib. Lha apa hubungane? Ciri nabi akhir zaman raine ya wis ngene iki, gantenge saiki, wae jelas saiki. Iku cirine bapake mati pas jek ning kandungan. Dadi ra mungkin iki anak. Tidak Abu Thalib, iya iki ra anakku ponakan jare. Bapake mati zaman apa? Ning kandungan. Terus jare roh ibu Bukhairah, ya nak ngono aja terus nodok Palestina. Pasti anak ini mau dibunuh orang Yahudi. Mereka orang Yahudi ingin semua nabi dari kelompok mereka. Ya akhirnya walhasil gak dipateni. Balik ning Mekah. Ketika Nabi umur 19 tahun, mulai jadi karyawan, jadi pedagang. Termasuk dagang duwe tuan bos jenenge Khadijah. Khadijah gada paman Nasrani ahli Injil. Niku sing jenenge Waraqah bin sinten Naufal. Niku beberapa kali Khadijah ngaji tentang alamatin nubuwah. Dia yakin calon nabi ya karyawane iku sing jenenge Muhammad. Terus dari Khadijah Maisarah jeneng lanang. Pelayanku jenenge Maisarah jeneng lanang. Ora mbok anggap nabi bareng Maisarah. Anggap jeneng napa? Wedok. Maisarah Muhammad itu kawal terus. Terus segala keajaiban yang terkait Muhammad kandhakno aku. Ternyata ketika perjalanan gini ku wau tuzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Dadi ning gone padang pasir sing panas tiap nabi liwat dibarengi mendung. Nak nabi ngiyup ning wit iku anut arah matahari sehingga nabi selalu untuk bayang-bayang untuk iyup-iyupan. Walhasil Maisarah cerita, wah cah niku pancen luar biasa. Gak tahu kena panas mergo dalam perjalanan mesti diikuti napa? Mendung, diikuti awan. Terus jare Khadijah, la huwa mesti ya iku calon nabi. Akhirnya Khadijah yang karya siap jadi untuk bojone, untuk rabi mek karyawan. Tapi karyawan calon napa? Nabi ora karyawan calon kiri ngetekno donya dadi karyawan tapi calon napa? Nabi. Dia yakin sekali. Makanya dalam sejarah ketika Nabi itu memang ummi nggih. Nabi itu memang sisine ku ummi. Ummi ku ora pahaman. Keibu-ibuan. Jadi beliau itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis sehingga tidak banyak referensi tentang nubuwah ya. Tidak banyak referensi tentang napa? Nubuwah. Dalam sejarah-sejarah ketika Nabi pertama ngertos malaikat Jibril teng Guwa Hira niku kaget tenan. Karena Nabi tidak punya pengalaman sama sekali, ummi. Malaikat Jibril disangka malaikat mati, itu disangka weden. Ndruwedeg. Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau pertama kali cerita pada Khadijah,
Iki bukti bahwa Khadijah cukup banyak pengetahuannya. Gini sampean ben mengingat-ingat tarikh lagi sing nate ngaji. Khadijah dengan segudang referensi, segudang maroje, segudang dialektika akal. Bareng diceritani, aku mau ngerti iku. Wonge putih nggo wanteng ning guwa. Malah marahi aku Iqra bismi rabbika. Aku wedi ndredeg. Terus jarene Kanjeng Nabi zamiluni aku kemuli, bareng bar dikemuli terus kon cerita. Tapi ketika cerita Khadijah sewenenge Pak. Jadi gamane cara Jawa, ya ini mas yang saya tunggu-tunggu. Saya yakin ini akan terjadi. Jadi orang grogi blas. Karena Khadijah yakin ciri utama kenabian dimulai min ra'sil arba'in, saking umur pinten 40 tahun. Sehingga Khadijah lah sing nyeneng-nyenengno Kanjeng Nabi. Paham ya napa? Andaikan Khadijah dari awal tidak punya referensi ku calon nabi, mungkin dia melok kaget pisan. Ketemu sapa Mas? Iku gerduwo ta setan ta iblis kan gitu. Tidak ada dalam tarikh. Setelah diceritani gitu Khadijah malah pede, malah yakin. Berarti aku gak salah pilihan iki. Calon nabi napa? Tenan. Bahkan Nabi saat itu penasihatnya ke Khadijah. Paginya dibawa ke pamannya yaitu Waraqah bin Naufal. Ketika dibawa dari Waraqah bin Naufal, "Yabna akhi, he dulu anake dulurku, kowe cerita." Bareng cerita, Waraqah langsung nyaut, "Hadzal namus alladzi jaa bihi Musa." Yaiku sing teka ning kowe padha sing teka ning Nabi Musa. Artinya apa? Secepat-cepatnya umat Islam iman ngenteni Kanjeng Nabi wis wujud, ngenteni bar 40 tahun, ngenteni bar dakwah, ngenteni bar salah paham macam-macam ku lagi Islam. Jadi Islame sampeyan ning Nabi Muhammad itu terlambat, paham? Dhisik Islame wong Yahudi, mergo mereka tahu sedurunge wujud sinten? Nabi, paham ya? Lha niki tenan nih. Wong Yahudi wong Nasrani. Tapi nggih pun ngoten niku pun sunnatullah. Bareng Kanjeng Nabi wujud tenan, dadi nabi tenan. Sing iman tenanan niku wong sing Islame anyaran. Yaiku para sahabat. Sing dhisik nerkenalno Nabi Muhammad apa ana nabi akhir zaman, gentenan musuh. Nah niku ampun sunnatullah niku tak pikir ora nabi tok. Sampeyan duwe anak digadang-gadang bodhe musuhe ngrebutan donya mbek anake. Jadi itu fenomena sosial. Makanya ini Quran disebut wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru. Sebelum Nabi Muhammad wujud secara nyata iku wong Yahudi wong Nasrani nak perang muni ya Allah bismi Muhammadin, atas nama Muhammad kula nyuwun tulung menangno. Jadi tiga wasilah tinggi sinten wasilah. Tapi ketika Muhammad wujud secara nyata, falamma ja'ahum ma'arafu malah napa? Kafaru. Jadi wong Yahudi kaya santri sing rada kurang ajar. Santri wanyaran mondok kenal Gus seneng era karuan. Diceluk kiai ini seneng era karuan. Sampeyan nek wis ngalim mbek Gus musuhan. Mergo saingan golek pengaruh. Kowe pertama dadi masuk partai Demokrat cek Golkar. Ambek pimpinan wedine ra karuan. Tidak peluangnya sama ya kompetisi, si ikut. Jadi sajane padha wae donya ku wis padha wae. Ila yaumil kiamah ki ngoten niku. Kowe dhisik iso salaman mbek kiai nyucup ku seneng ra karuan. Kok ora mati-mati nganti tuwek. Pas wayahe kowe wis dadi kiai ya saingan. Wis tuwek mau leren mau gentenan. Jare sing tuwek nggih ngoten. Oh nom ra sopan. Dhisik alif bae tak ulang saiki mlete. Ya padha klirune. Wong dhek kader sukses kok nyesal. Iku bae ya goblok pisan. Wong dhek kader sukses kok napa? Nyesal. Sing nom ya keliru pisan. Wong kiyaine umur dawa kok nyesal. Iku ya keliru pisan. Iku padha setane. Namane padha napa? Setan. Mulane kula dijujuk ora pati seneng. Perkarane ngoten niku kuat suwe ta ora oleh hormat. Manusa tukarane gampang. Beda partai kok ya mari tukaran. Beda pengaruh ya mari napa? Tukaran. Mangane kula seneng ngaji ngeten iki seneng sirapati mulya nemen-nemen. Mergo sing drengki ora pati semangat, mergo ora pati mulya. Dampar tekmuli saja ta wis bar. Adek mulya nemen-nemen wis. Pidato ning podiume apik. Kiyaine terakhir nomor 5.
tiap MC sampai sambutan meni wabil khusus al mukarram sahibul fadilah al alim al alama mbok nganti lali. Sampai tanggane ora roh. Lane wonten cerita ana kiai ning desa terbelakang. Misale jenenge Qurtubi ngene pokoke roe tanggane Qurtubi. Bareng santrine betina khitabiyah wabil khusus al alim al alama sahibul fadilah al hajj kiai Qurtubi. Jare tangga-tanggane, "Sakroku jenenge kok mung sitok Qurtubi kok cek iki kok akeh." Terus dari sing awam paling ora iku maksudnya. Mergo kesuwen oleh wabil khusus Saiful Fadilah alalim alalam piye karo. Alhamdulillah ra nasib ngoten. Ora tau pidato. Dadi ora tau dikonokno. Mergo kula ndak yakin niku kuat suwe, paham? Kok beda partai ya kukut napa? Seneng pas-pasan wae. Beda napa? Anak mulia sak kula ngene iki sampean gedhe gedhinge apane. Sing ngaji ngantuk, kadang ngomong-ngomongan, kadang ya anggap. Hebate opo? Sing hebat iki kula niku mergo ikhlas niku. Ampun kula terangaken. Mulane sampean gedeng Yahudi wong Nasrani nemen-nemen nggih keliru. Kelirune adalah tiga agama samawi ini pernah bersama-sama ngangkat tema kesamawiyaan, kelangitan. Umpama boten enten Yahudi, Nasrani, Islam, mungkin negara ini atau dunia ini sudah hancur lewat teori kapitalistik, materialis. Jadi soal kita gak cocok mbek wong Yahudi dalam banyak hal, gak cocok mbek wong Nasrani dalam banyak hal. Tapi pasti kita akan banyak sama juga dalam beberapa hal. Mulane Kanjeng Nabi dawuh la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Nak wong Yahudi Nasrani cerita, kowe aja muni iya, nak muni iya kok nang goro. Tapi aja muni ora, nak muni ora kok nang iya. Misalnya orang Nasrani itu punya terminologi surga Eden. Ning Italia ngerono omah mewah-mewah jenenge Paradisa. Paradisa iku saka kata Firdaus jamake Faradis. Wong Italia ngutani Paradisa. Surga Eden, Eden ya Aden. Nak kowe tiap cerita wong Nasrani mbok gorohno, berarti kowe gorohno anane surga Eden, surga Paradisa. Tapi kowe muni iya ya keliru, wong kono pangerane telu kowe muk sitok. Paham ya? Niki kula aturaken. Mulane jare Quran wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya napa ahsan. Nggih niku masalah-masalah samawi. Itu masalah-masalah yang sekarang ugemi ini namung Yahudi, Nasrani, Islam. Niki alhamdulillah tenan. Tiga agama besar ini mewarnai ciri adanya Tuhan. Meskipun Tuhan Yahudi disebut Yahweh, Tuhan Kristen Katolik Trinitas, Tuhan Islam Allahus Somad lam yalid walam yulad. Tapi ini penting kula aturaken karena sekarang itu gelombang materialistik di mana semua unsur dianggap karena materi itu luar biasa. Mulane kula yakin, ainul yakin, suatu saat tiga agama ini akan mendialogkan diri dan menjadi baik-baik saja. Perbedaannya hanya masalah visi-visi keilmiahan. Nanti di era modern, saiki tukaran sih. Paham lho, pancen padha salah pahami, padha kotoke. Tapi bahwa dulu zaman Nabi Muhammad itu sering ada dialek bersama. Misalnya dalam surat sing Madaniyah, ini kula sebut jelas-jelas Madaniyah. Artinya secara teori usul fikih kemungkinan mansukhoh itu kecil, tidak ada potensi dinasah. Nggih, enggak ada potensi napa? Dinasah. Niku wonten ayat Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Jadi istilahnya hei ahli kitab maknanya Yahudi Nasrani. Ayo kita diskusi bersama-sama ila kalimatin sawa. Kita nyari titik temu bainana wa bainakum. Kita cari titik temu. Siapa yang layak jadi Tuhan? Allah na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an. Tetap wong Nasrani lah yakin. Misalnya ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, tetap ditakoki. Lah sing paling kondang lu sing sapa? Ya mesti bapak tuh, jenenge bojo wedok ke anak tetap kalah mbek bapak. Sing kondang tetap sitok ta. Iya ya tetap sitok. Ya milih sitok wae.
Orang Yahudi tidak punya masalah trinitas karena orang Yahudi tidak punya dosa syirik, enggak udah dosa apa? Syirik. Mulane Quran nak cerita dosane wong Yahudi mesti wayak turunan nabi wiril hak. Tukang mateni nabi. Mergo wong Yahudi gak direputasi dosa syirik. Dosane tukang mateni. Nganti saiki wong Yahudi dosane mau tukang mateni tok, Pak. Jadi bangsa Zionis itu tradisi dosane tukang napa? Mateni. Tapi ndak ada dosa syirik. Ya paham ya, Tuhan Yahudi tunggal niku Yahweh, napa? Ya. Iku nak teng ejaan Latin Y besar A H besar W E H besar Yahweh. Lah Yahweh nak sampean maca ya Allah mbok imalahno iku ya wis napa? Yahweh sama. Kowe nak imalah Ibnu Amir gak wadduha wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa qala. Iku ya padha. Sehingga Quran wani nantang ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Tapi ketika Gus Dur melakukan dialek beragama itu asing cara pondok pesantren. Kok santri wis ora ngaji Quran, men ngaji Faraun repot. Bakasane makmum masbuk mbek muafik najis bola dua mek mutawas sita. Dadi tema-tema besar agama jan ora paham. Jadi kudu tobat pancen memang enggak paham. Wong asing tenan mbek ayat iku ya asing tenan. Sing paham iso diitung termasuk kula niku termasuk bejo, kula niku termasuk paham. Loh asing kan? Ngiranya dialek antar umat beragama itu satu teori modern yang difasilitasi LSM atau beberapa media. Padahal enggak, dialek antar umat beragama itu tua sekali, yaitu di surat Makkiyah apa Madaniyah sudah ada ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Coba kita cari titik temu bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidza ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Kita harus sepakat bahwa kita ini manusia. Ciri utama manusia itu satu, yaitu tidak bisa jadi Tuhan. Jadi sebetulnya ciri yang khas pada manusia itu satu, tidak bisa jadi Tuhan. Wa la yattakhidza ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Paham kan? Artinya jangan ada Tuhan yang dari unsur manusia. Karena ciri utama manusia itu satu, tidak bisa jadi Tuhan. Iya. Sehingga zaman itu tiang Yahudi sing masuk Islam nggih kathah kados Abdullah bin Salam. Nggih Ibnu Abi Laila nggih kathah. Tiang Nasrani nggih kathah. Sampai Quran cerita teng akhir juz 6 wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna takbirun wa idza sam'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Ketika wong Nasrani Najran niku diwacakno surat Yasin niku nangis ma asbaha hadza bima unzila ala Isa. Betapa miripnya yang dibawa Muhammad terhadap apa yang dibawa Nabi sinten Isa. Do masuk Islam. Saiki padha kotoke. Sing santri ya wis ora roh kakean Faraun niku. Wah, repot nang. Nerangno padha ora roh napa? Repot. Sing rowan kaya kula ora pati payu ya repot. Ya kula bareng ora pati payu. Kiai gaya kaya kula niku ora populer. Sing populer sing pidato-pidato. Tapi cara argumentasi ilmiah mbok kuwati, nak depan-depan mbok walah. Nah yang jelas itu cara dalil-dalilan itu ketoknya bener kula. Maksudnya itu ngkarwan ana ayate terus secara tarikh nggih jelas. Sing ame digo dalil walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tatabiyam. Lha iku maknane iku piye? Kan yo ora jelas. Ayat iku artine ngeten. Wong Yahudi iku mati iku ora ngarah ridho. Nak kowe ora dadi Yahudi. Wong Nasrani yo ora ridho nek kowe dadi Nasrani. Sampeyan delok teng tafsir Bedawi teng beberapa tafsir. Ini maknane ayat niku sederhana. Iknatun lirrasul fi tomaihi li imanihi. Sampeyan delok teng tafsir Bedawi beberapa tafsir. Ayat itu hanya memberi maklumat, memberi warning, memberi iklan ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mat, kowe iku keliru. Arep-arep wong Yahudi masuk Islam. Wong Yahudi dhewe malah arep-arep kowe dadi Yahudi. Dadi maknane ya ngono tok niku.
Dadi gamane ngene lho. Ana toko cilik meh bangkrut. Sing sitok toko gede. Lah sing toko cilik kepengin arep-arep sing gede bangkrut. Padahal sing gede dhewe kepengine sing cilik lah bangkrut, ganggu wae, paham. Jadi artinya niku walantar itu bukan masalah ideologi, argumentasi ilmiah mboten. Niku masalah-masalah tren, masalah mat kowe wis arep-arep Yahudi masuk Islam piye. Nak mereka iku arep-arep masuk Yahudi. Dadi wis anggap wong liya lho, mat kowe ora usah bakas arep-arep napa? Yahudi. Sampeyan delok maknane mboten niku. Kalau masalah argumentasi ilmiah itu orang Yahudi, Nasrani, Islam sering pada titik temu. Gini ku ila kalimatin sawa. Jadi sebetulnya ketika Tuhan sudah Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak itu masih menyisakan pertanyaan. Lalu yang paling hebat siapa? Tentu ada jawabannya. Yang paling hebat ya mestinya Tuhan Bapak. Paham ya? Mulane wonten cerita lucu, kalau ngaji teng Yogya do guyu, Nasrani iku mau wani cerita Tuhan Bapak mbek Tuhan Ibu. Tapi rawani cerita kapan kelone, paham ini ki perlu. Mulane Quran cerita. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu napa? Sahibah. Anna hale kaya apa lahu kedhe Allah iku waladun duwe anak. To walam takun hale ora ana iku lahu kedhe Allah sapa sahibatun kanca wedok. Kudune nek diceritakno anak kudu diceritakno carane, paham ya? Ya repot. Jadi artinya begini. Pada akhirnya mereka juga meyakini bahwa Tuhan anak pasti tidak urusan begitu. Dan tidak ada urusan genetik yang sempal sing tok anak. Pasti tidak urusan begitu. Jangan-jangan hanya urusan nisbah. Urusan apa? Nisbah. Lah nek ngono hakikate tetep lam jalid walam. Lah nek paham ya. Ini ngaji kelas tinggi nih, paham ya? Sampean bendong, ben ra goblok nemen-nemen, paham berarti. Wah itu tugasnya ulama itu ben umat ora goblok nemen-nemen. Nak nganti pinter wangel, sementing ora goblok napa nemen-nemen. Paham ya? Mulane Quran oleh nyindir anna yakunu lahu waladu walam takul lahu napa sahibah. Kok iso darani duwe anak? Iku kapan maine kan? Lho nek iki tenan. Jadi cerita Quran belum betul. Artinya begini, sebetulnya itu ya itu masalah-masalah nisbah. Dan ternyata betul dalam dialek-dialek antar umat beragama mereka juga ngakui itu hanya urusan apa nisbah. Paham ya urusan apa? Nisbah. Ya, tapi ngaji ngeten iki lho. Enggak artinya ya kula kowe atas nama ilmiah kula terang. Muga sampean paham dan jelas niku ayate sorry, ayatnya jelas sekali. Ayatun sorihah fi bayani tilkal masail al khafiyah niku jelas sekali. Sehingga zaman Nabi ke tenang mawon, Nabi nak ditampung Yahudi ke tenang seneng. Ditampung Nasrani seneng. Mergo dialeke antar umat beragama dialeke ini. Yang Yahudi nak takok melete-melete. Yang Yahudi nyer melirian melete-melete pinter-pinter. Mat khamsun la ya'lamuhunna illa nabiyyun aw rajulun aw rajulan. Mat aku takok 5 hal. Sing roh iku mesti nabi. Nek nabi ra ngarah rahmat utawa 1-2 orang termasuk aku. Wah kanjeng Nabi ku wong umi ya. Arep sene ra rowan, umi ora rowan. Ora tau maca, kanjeng Nabi ora tau maca majalah. Ya ora tau maca buku. Lah anak Nabi maca majalah maca buku rak duwe referen, bangunnya garap skripsi. Takokane pertama ngeten. Mat wong nak pertama mlebu swarga iku sarapane apa? Waduh. Terus kedua, Mat. Rajulun yamlikul maghrib wal masyriq. Iku sapa jenenge iki? Bingung meneh. Wes pokoke aneh-aneh. Wah, Nabi akhirnya Nabi undalan malaikat Jibril wis meneng ae. Lah Nabi niku beberapa kali kalau ada orang Yahudi takok ya ora tau iso. Tapi beberapa kali langsung dijawab sinten? Jibril. Saking seringe Nabi akhirnya sekepedenen, yo tak jawab. Orang muni insyaallah, paham ora muni napa? Ya, gentenan pangeran sing tersinggung. Nganti pirang-pirang dina malaikat. Oh Yahudi seneng, wah iki Muhammad kalah ya. Biasanya isonan saiki napa? Kalah. Wah akhirnya kanjeng Nabi nangis. Ya wong biasanya ana ilham kok iki ra ana napa? Lah nangis.
Akhirnya pangeran gak mentolo, diwarai tapi diamuk sih. Paham? Lha iki nyata. Diwarai tapi diamuk sih. Ngene ku wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika hudan illa ayyasha. Mat kowe aja geman muni ya iya tampon. Wong sing duwe ilmu iku aku. Dadi akhirnya walhasil Kanjeng Nabi diwarai tapi diamuk sik, wah diamuk sik. Terus walhasil pangeran Ramentol diwarai. Nah mulai diwarai iki ana surat ayat wa yasalunaka anzil Qarnain. Kul sa'asu alaikum minhu napa dzikra. Oh iya tentang Dzulqarnain, iku wong Mesir. Jenenge ngene. Terus kejadiane ngene. Kul sa'asu alaikum minhu napa dzikra disebut inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in napa sababa fa'atba napa sababa sampai hatta idza balagha maghrib samsu sampai terus lancar kan Nabi. Ya mat bener dereng Yahudi sodakta. Wong ngetes ya tenang ya mat sodakta. Nah sing repot tuh takok urusan ya urusan ngoten niku. Mat kadang anak mirip bapak, kadang mirip mbok. Iku asal usule piye? Nabi tidak bakas pornografi. Akhirnya Nabi tetap jawab. Nak sing semangat sing lanang berarti mirip bapak. Nak semangat sing wedok mirip lho. Mbok. Mulane anggere ana pasangan elek, misale mboke wayu sing lanang elek, aki-aki anak elek, mergo mboke aras-aras. Woy waras-arasan nurusi tugas. Anaknya mesti panceng ya, paham bener panceng. Sing semangat apa? Baik. Mulane wonten guyonan, ana tokoh nasional sing anake mirip bapake, jare tokohe takoki kok ngoten. Wah, aja bakas iku. Anak wedok mirip bapake kabeh. Ya pancen tenan. Mulane pasangan iku nak elek. Anak sing lanang ganteng sing wedok elek. Ya akeh-akeh kaya mbok, mergo sing lanang dingin-dingin saja. Paham ya? Lah anak sing lanang ganteng sing wedok ayu ya bebas miripe wong apa kontribusine seimbang. Akhirnya Nabi nerangno, ya wong Yahudi jawab tenang ya, sodakta ya mat bener. Sing repot tuh terus takokane. Mat, pertama penduduk swarga masuk swarga itu jumlahnya akeh lho, Mat. Akeh. Iku sarapane apa, Mat? Pertama. Nabi jak bakas kawitane wong swarga sarapane apa? Apa pecel apa rawon pokoke takokane wae. Nabi akhirnya dikandani Jibril ziyadatu kabidin nun, yaitu gorengan iwak nun. Akhirnya Nabi dan orang Yahudi ini selalu ngomong khas nubuwah. Khas apa? Nubuwah. Di mana di luar alam yang materialistik ini, yang kasat mata, ada alam di luar kita, kayak iwak nun. Iwak apa? Nun. Iwak nun nak teng kitab-kitab. Ketika Allah Ta'ala menciptakan gelembung dukhon, iku Allah bingung, dakok endi, didakok endi. Akhirnya bumi iku gentayangan, didakok endi. Wal ardu, bumi ini didakok ning gone mak. Bareng didakok ning gone mak tetep golang-goling, dipandai gunung. Lah terus banyu sendiri posisine ning ndi? Akhirnya ning urutan kitab-kitab khas samawi nubuwah disebutno. Wal ardu ala batnil khut, ala batnis sur. Itu terang. Jadi ning gone bumi iki ana sur. Suruh sayangnya buat maknani sapi salam dhewe, mari bingung kan mergo maknani napa? Sapi. Jadi bumi ku ning tanduke sapi, sapi ning banyu, banyu ning gone iwak nun ning gone hawa. Hawa khas-khas nubuwah itu yang tahu hanya orang Yahudi. Termasuk sing diterusno khas nubuwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut nun wal qalami wa ma yasturun. Kita hanya tahu maknane nun iku iwak nun. Iwak nun iku iwak sing gegere dienggo panggonan bumi. Tapi alam materialistik tentu kita bicara kayak yang sekarang, teori Big Bang, planet bumi di sini, planet bumi di sini. Kita tidak pernah menjangkau ilmun sing kayak ala zuhril hud. Nggih, ala zuhril apa? Hud. Sami seperti qaf wal Qur'anil Majid. Ketika Nabi Muhammad tanya, "Ya Allah, qaf niku napa?" Iku jabal. Lan wong kuno nak mane Jabal Kat iku maknane Jabal Qaf. Ila Jawa dadi napa? Jabal napa? Kat niku sangka Jabal Qaf. Ila Jawa dadi napa? Jabal Kat. Dadi angger aduh anakku minggat botok Jabal Kat maksudnya waduh banget. Paham ya?
Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak Gisawi di Tafsir Munir itu detail sekali. Jabal Qaf itu induk gunung. Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Qaf. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau nginstruksi ning induke, ning Jabal napa? Qaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal, tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Kalau patahan di Australia gerak ya gerak semua, karena kayak bola sodok sekali disodok sidik. Jadi makanya ini gempa akan terus sampai benar-benar bumi kembali ke semula. Disodok mulai riyen teng Taiwan, kemudian Aceh tsunami, diteruskan ke NTT, terus ke Papua, kemarin ke Pangandaran, terus sekarang di mana itu yang Mentawai. Ya begitu terus. Jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab. Allah itu gak perlu nginstruksikno gunung terkait, cuma nginstruksikno duwe tok. Dadi otote ora diobahno. Niku gunung sak donya. Napa? Obah, karena sistem gempa atau gunung niku sistem terpadu. Kesodok sitok. Nggih kesodok napa? Semua. Nah ini termasuk ilmu-ilmu sing khas nubuwah. Padahal tentu dulu para nabi tidak punya teknologi, tidak punya sains, punyanya wahyu. Punyanya apa? Wahyu. Ini perlu kula aturaken. Itu termasuk kontribusi orang Yahudi terhadap Islam. Mulane teng jalalan-jalalan nang riwayat alunaka angzil Quran rujuke ora ning sahabat, ayil Yahud. Jadi Quran turunin Nabi Muhammad tapi sing takok aneh-aneh wong napa? Yahudi. Jelok teng kitab-kitab. Riwayat alunaka rujuke sahabat napa Yahudi? Ndomir jamaah ini. Ayil napa? Yahud mungkin sama nak mulai delok. Mesti Yahudi. Nggak sing aneh-aneh. Riwayat alunaka angzil Quran, riwayat alunaka anir roh. Niku mesti Yahudi nggih. Ndomire teng putih Yahudi. Karena mereka yang punya pengetahuan khas samawi, napa khas napa samawi. Termasuk takok malih, jadi sing jadi fenomena sekarang. Mat, kalau Allah memutuskan seseorang dicintai itu gimana, Mat? Ya akhirnya cerita. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah bilang sama Jibril, Jibril bilang sama malaikat langit bilang sama malaikat dunia, kemudian fayudul qabul fil ardi. Kemudian dia menjadi trendsetter, tahu-tahu diterima. Pangeran wae ngresakno wong tertarik kabeh. Nek wae ora ngresakno wong gedeng kabeh kados polling ngoten niku. Ini biar sampean tahu. Sehingga orang Yahudi tadi agamanya Yahweh, Tuhannya Yahweh. Orang Nasrani juga punya masalah nisbat tadi. Berarti tiga agama ini ya punya ila kalimatin napa? Sawa. Disebut kuliah ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Berarti natijahnya seperti sebetulnya kita dengan mereka ada kalimatin sawa nggih bainana wa bainakum. Paham ini ben sampean ora terlalu dadi ekstremis sing bodho, paham dadi ben ana seni ilmiah. Mergo mung kotok nemen-nemen ketok bodhone, paham. Kowe gedeng Yahudi nemen-nemen Nasrani. Kanjeng Nabi Muhammad populer, sing populer wong Yahudi napa? Nasrani. Nggih mboten, sedurunge dadi nabi, bahkan sedurunge lahir. Sampai Islamnya lagi piye nggih, Pak. Iku wis lewat modern, lewat macam-macam. Oh, mboten lewat Kanjeng. Pancen Allah ngersakno. Paham gitu. Mulane termasuk Allah khasih dadi pangeran ini dari Allah. Aku pokoknya mau dibantah. Mergo aku ini alamu malah ta'lamun dari pangeran. Termasuk ciri khasih pangeran nak dikersa ora kena napa dibantah. Mane kula wingi cerita teng bojo kula. Ki aja arep-arep aku ideal, nganti mati ora ngari ideal. Dadi wong sing arep-arep kiai ideal wong bento utawa ngawur. Wong ora pangeran kok arep-arep napa ideal. Mane kula dadi kiai kon khusuk nemen-nemen auzubillah. Kula tak rewangi khusuk layu tetep wae wong perlakuan kiai kowe eling nek ana tanggane mati ana wong mati ora ngarah hormat tenanan. Dadi kiai sing khusuk demen kesel. Mesake kiai mulai bar subuh tahajud, salat apa kok sak keneke. Ketemu wong sopan. Wong eling kowe tetep pendak keluargane mati. Wis ngono-ngono wae hormate ngono-ngono.
Jajal ke bar salat subuh marung ngopi, bariku rokokan mau kamlaku. Sing penting aja zina, aja dosa-dosa gedhe lah. Pokoke aja nglakoni dosa napa? Gedhe. Bariku plepuk ning warung. Ya padha wae wonge ya. Ning ndi ngopi? Ya. Engko hormate padha-padha wae, paham ya? Mbok ora wonge khusuk duwe lho engko wong ya ngono. Padha hormate ya. Pendak keluargane mati eling sam. Ya, ora ngalah mbok ora wonge khusuk terus kula derek jenengan yai dunya akhirat derek jenengan nggih derek tahajud nggih derek wiridan nggih derek kapian ra ngarah tetep ge tontonan paham dadi rugi napa rugi khusuk nemen-nemen rugi walhasil rugi mun ngandel kula lan kaya kula bae nyai teng mriki terus wong ndak do sowan kula mboten kula ngerti kadar senenge wong ulama mesti pira mbok ditenani rugi mun ngandel kula iso dikilani paham napa mun ngandel kula ngeten. Kula cerita tentang bojo kula. Pangeran mbok kersane piye ra ono sing roh. Sing jelas iku nek pangeran niku ndarani halal ya halal terus wong pangeran sing duwe donya. Nabi Musa iku nabi papan atas, termasuk ulul as. Lha iku uripe mangane di rumah Firaun. Di rumah sinten? Firaun. Nabi Ibrahim nabi papan atas, termasuk Abul Anbiya. Duwe bapak kafir jenenge Azar. Lho ngono kok nurun ning Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu panitia kelahiran utamane Abu Lahab. Takokno tareh ndi wae panitiane Abu Bakar, tapi sinten? Abu Lahab. Lahire Kanjeng Nabi panitiane Abu Bakar napa Abu Lahab? Abu Lahab. Nganti tuku budak dimerdekakno demi ponakane niku jenenge sinten? Abu Lahab. Gede Joko sing rumah ora Abu Bakar, Abu Thalib. Sing cara tareh ya ijek ka sausé dadi nabi lagi di rumah Abu Bakar, paham ya? Mulane Kanjeng Nabi Muhammad Abu Lahab pun rokok teman-teman ya kecewa deh. Sampai ngajukan syafaat petisi napa? Syafaat. Empun Gusti, nak pancen wong kafir ora iso mlebu swarga minimal lak Senin Abu Lahab siksane didiskon. Wah, Kanjeng Nabi nangis tenan. Mosok wong sing tau berumat gak entuk napa diskon. Dituruti tenan. Ya mat nak Senin tak ringano siksane sinten? Abu Lahab. Artinya dunia kurang ono dia. Jadi kiai ki ngoten. Kadang kiai kok mek santrine hubungane ngel-ngel lho, yo dhuwit yo apa. Kadang malah bapake buruh Cina. Lah wong Cina kafir ngrezekake di kiai ning ngrugekno. Ayo repot nek kok niku repot. Misale ana terop, kadang kiai ana acara istighosah terop, karene mati terop ning podium. Lah panitia kangelan, kadang nyileh wong sing ora salat. Lah ya pengiran ngoten niku. Mbok keluwi ora iso kadang wong saleh kere tenan ra apa napa. Jadi sebetulnya andekan ndak ada ilmu hakikat itu selesai, agama itu selesai. Karena Allah punya pola sosial yang begitu. Nggih, Allah gadah pola sosial gitu. Musa di rumah Firaun, Ibrahim di rumah Azar, Nabi Muhammad cilik di rumah sinten? Abu Lahab. Lahirnya di rumah Abu Lahab. Sampai dibiayai ditukokno amat. Disewano Halimah As-Sa'diyah. Rodok gede di rumah sinten Abu Thalib. Niki perlu diketahui. Kenapa menurut Allah halal? Ya halal ae wong cara Allah wae kabeh. Cek Abu Lahab, cek Abu Thalib wong donya ya wae ku tak kekno kekasihku ya wis. Tapi kan tetap menjadi misteri Tuhan. Kenapa polanya selalu begitu? Pola di seluruh dunia. Makanya saya pernah ditanya mahasiswa, Pak Bah, menurut Anda studi banding ke Amerika, ke Australia itu gimana? Ya saya ini kan ulama, jangan tanya menurut Bapak gimana. Ya saya kalau ditanya ya tak jawab tidak pakai fikih. Jadi jangan tanya halal atau haram. Ya saya sebagai ulama, sebagai dai ya berharap akan baik-baik saja. Lo coba sekarang sampean pikir, kiai-kiai yang fanatik hukum, lanang wedok kumpul haram, belajar ning bumi kafir haram. Muni haram, tapi kiai sing ngeten iki mesti kaya Pak Kaji sing anake entuk SDSB, paham? Artinya begini, saat ceritanya diwalik, alhamdulillah teng Australia kata Islam kata masjid, teng Amerika teng New York niku wonten tarekah Naksaban, mesti muni alhamdulillah. Sing gowo padahal mahasiswa sing musuhe kiai mau paham. Islam ada di Amerika di Australia, sing gowo komunitas mahasiswa. Yang mereka tentu sering lanang wedok kumpul dan belajar di bumi kafir. Tapi nak wis kasil mesti kiai iki jawab alhamdulillah ning Australia ono Islam. Padahal mau fatwane haram, paham? Nggak jangan-jangan kayak guyonan, Pak Kaji anak jenengan tombok. Nauzubillah.
Tapi angsal Pak Kaji. Alhamdulillah kok nang kaya cerita. Tapi ini nyata. Tapi pangeran pancen kersane ngoten. Anane Islam teng Amerika, teng Australia itu kadang lewat mahasiswa studi banding yang mungkin secara formal fikih haram karena ada ikhtilatur rijal wan nisa. Ada mukhalatoh bil kufar. Paham ya? Tapi kenyataane ndadekno semebare napa? Islam teng Australia, teng Amerika, kadang sing gawa pemain bal. Orang Prancis itu kenal Islam gara-gara imigran Aljazair. Paham? Imigran apa? Aljazair. Terus dadi Zainuddin. Jenenge Zidane Yazid Zainuddin. Terus kena ilat Prancis Zainuddin apa? Zidane. Jenenge Yazid Zainuddin. Bareng pensiun ketok asline ya moro Indonesia nganggo jeneng Zainuddin. Dene daftar haji iki nganggo jeneng napa? Zainuddin. Paham ya? Nah, pengiran kerja. Sekarang malah banyak lagi. Coba pemain Perancis yang Islam berapa? Pemain Jerman itu ya imigran gelap tuh. Tapi melahirno pemain-pemain bal sing Islam kaya sing sakniki pemain Real Madrid Mesut Ozil. Wong betina nggih poso. Sampai nek wae poso njuk latihan khusus bengi. Nah, kode pelatih, poso Pak. Artinya apa ya begitu pengiran. Padahal karepe wong soleh-soleh sing mondok khusuk-khusuk, karepe sing nyebar Islam ya ndekne sing khusuk. Ya ora iso nyebar wong tuku paspor ya ora kuat. Paham ya? Tuku paspor ya ora kuat, moro ndi ya ora. Umpama penyebaran Islam di pasar wong soleh ngene-ngene, Islam ana ning desa-desa, paham ya? Ora iso globalisasi. Mulai balik kadang ra kuat kok nyebar. Mangane terong alhamdulillah. Piye karepe? Itu pangeran ngoten kersane. Saya itu pernah penelitian ya di beberapa kula nggih nate teng Malaysia, nate teng Medina, nate teng beberapa negara penelitian termasuk teng Singapura. Itu memang Allah punya pola begitu, nggih punya pola begitu. Jadi pangeran ra kena mbok warai. Dadi pangeran wis dhisik-dhisik jin apa diwarai. Mulane ketika malaikat marahi pangeran tersinggung. Gusti, kenapa manusia yang jadi khalifah kok tidak kita? Wong kita bendina maca tasbih. Jare pangeran, kowe ora apa? Ini alamu malah kalah. Sakjane malaikat yo ketok goblok. Wong dekne karuan ngaku nek aku tukang maca tasbih. Pangeran ngendikan, manusa tak dadekno penggantiku, bagian kluyar-kluyur, bagian ngurus bumi. Malaikat bantai, wong nakal kok dadi pengurus bumi. Mestine kita sing maca tasbih. Malaikat gobloke kan ngene, ndekne mikir nak sing maca tasbih ku suci, sing kluyar-kluyur gak suci. Tapi jare pangeran wong ngurus bumi kok ambek dengok-dengok kan yo ora iso. Artine dadi malaikat yo goblok. Wong ndekne dhewe wis ngaku kula nu bendina maca tasbih yo kamen wiridan ning musala wae gitu. Oleh ngurusi kapan itu malah mulane pangeran itu malaikat ora iso mikir. Padha wong saleh-saleh ning pondok ning kamar bar duha ngliwat bariku salat jamaah bariku jagungan mbek kancane yo ngono tok siklus uripe ngono tok paham nggih yo ora ro saiki ana kristenisasi yo ora ro ana perbudakan yo ora ro ana trafficking wanita-wanita diprostitusikno nggih napa ora angger kurma naudzubillah ngono tok lha modal ngono kabeh mimpin Islam ku piye carane paham modal astagfirullah apa-apaanan blok goblok paham nggih. Jadi soleh ngeten niku kudu mari, paham nggih? Memang soleh dari segi dia ndak zina, ndak kakean tingkah itu soleh, tapi itu ndak punya masa depan, paham nggih? Soleh tanpa keprospekan, berarti kudu tobat. Modal astagfirullah kok mimpin donya. Padahal di luar kita ada trafficking, orang yang dulu TKW, yang ngiranya dikerjakan di restoran, tahu-tahu diperdagangkan seksual. Di mana-mana ada kriminalitas macam-macam. Bagaimana fenomena dunia yang kompleks ini kamu pimpin hanya karena kamu tukang soleh, tukang wiridan. Lalu jari pangeran malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Jari pangeran, ini alam ala ta'ala. Kowe ora apa. Nak kowe sedarane tukang maca tasbih ning kamar, artine dhewe ngaku ora maro ndi, paham? Padahal wong mimpin kudu ning ndi? Ning ndi. Itu sama. Beberapa penyimpangan Islam di Inggris itu tidak bisa dijelaskan ketika ada klaim-klaim buruk terhadap Islam atau citra buruk terhadap Islam. Yang meluruskan tuh mahasiswa-mahasiswa yang dari India, dari Pakistan. Yang paling fenomenal ya kasus di Birmingham itu di Manchester itu. Seorang sarjana Ahmad Didat, dia sarjana Islam ke orang kebanyakan.
Dia meluruskan stigma Islam yang ada di Inggris sehingga perdebatannya direkam di seluruh dunia. Yang terkenal Ahmad Didat debat Mbak Stanley Sinten Fisher, seorang pendeta dari Swedia berdebat dengan mahasiswa Islam dari India. Tapi hikmahnya besar. Sampai teng perdebatan itu langsung wonten mahasiswi saking Swiss masuk Islam. Ya karena pertanyaannya gitu. Bapak pendeta, apa betul Anda yakin Yesus itu Tuhan? Ya. Tapi Tuhan Anda manusia, ya pernah ke kamar mandi, pernah kemana-mana, ya iya namanya manusia. Nah, sudah sekarang Tuhan Anda, jadi Ahmad Didat, Tuhan saya terus baca surat Qul itu. Tuhan saya itu tidak punya sifat manusia, dia unggul, dia lam yalid wa lam yulad, dia tidak seperti manusia, dia super, pokoknya kayak manusia. Jadi mahasiswi saking Swiss, bocah wayu menarik, gaya untuk sugih. Saya lebih tertarik Tuhan Anda. Oleh masuk Islam itu aku kok pacaran. Dia ini masuk Islam, saya lebih tertarik Tuhan Anda dari mereka. Akhirnya masuk Islam mereka sifat Tuhan yang versi Stanley Fisher dengan sifat Tuhan yang Ahmad Didat. Saya lebih tertarik Tuhan apa? Anda. Akhirnya masuk Islam. Mereka lebih tertarik Tuhan Anda. Intinya begini, itu tidak mungkin santri gitu. Santri boyong rawani kok paham. Ngadepi keluargane rawani. Jadi kita misalnya ya, kita yang mondok ya, kula berharap mbok sing lega kok. Dadi wong saleh ora usah mutungan, paham. Ora usah mutungan, ora usah gremeng. Pokoke nikmati kesolehane sampeyan. Gusti kula wong saleh tapi ra iso kluyar-kluyur, mugi-mugi sing kluyar-kluyur entuk hidayate jenengan ora ya apik. Men fatwa wae. Fasik, sithik-sithik menen apa? Fasik. Mulai kalau ditakoki Pak Bak gimana hukumnya studi banding, kan banyak mahasiswa yang ke Australia, ke Amerika. Kita jawab, ya saya berharap akan baik-baik saja. Nah takoki, lanang wedok, tapi kan lanang wedok kumpul. Lho hukumnya lanang wedok kumpul haram ora bergantung mahasiswa studi banding. Mahasiswa santri ning kamar lanang wedok kumpul ge haram. Iku ora sing terkait mek studi napa? Banding. Lho lanang wedok kumpul haram iku ora gak terkait mek studi banding. Ning ndi wae ge hukume napa? Iku ora hukum anjar, hukum kawak, iku paham. Jadi gak ngenteni fenomena urusan studi napa? Banding. Aku kiai pinter mbok akali yo. Saya sing takok akhirnya takok. Niku wartawan NTV ini pernah mewawancarai saya. Pak mau masuk TV, cangkemmu ke ikhlas bola tera ikhlas. Ndak Bapak ini serius, bukan serius ndak. Aku seneng dadi kiai kuno. Mbok nek tuwek menawa gelem, tapi menawa iki ketok ya mbah alam. Ning jelas iku aja warai seneng duit sik, tak ikhlas sik. Engko nak tabungan ikhlase wis akeh gak apa-apa. Ya saya kan banyak teman-teman wartawan nanti ya biasa ngaji sama saya. Atas nama dia tidak alim. Tapi atas nama dia wartawan mungkin lebih kaya, lebih punya jaringan. Tapi kan saya juga tidak tipikal kiai yang mudah terjebak popularitas. Alhamdulillah dididik bapak kula dididik ikhlas. Ya biasa mawon kula jagoan mbek wartawan mbek sampean padha mawon. Kula niku wong ikhlas dadi sami mawon. Tak anggap padha-padha makhluk ngono. Dadi kula niku nggih kula ketemu menteri nggih biasa. Ya ndak pernah bangga nggih biasa. Atas nama dia pejabat saya rakyat itu. Sehingga saya harus hormat karena dia menteri saya rakyat. Tapi atas nama saya orang alim dia orang awam harus hormat saya. Itu perhitungan kula. Dadi kula niku jelas kula. Hakon teng ati kula njenengan ngoten tenan. Niku kula mboten ganggu. Sampai teman saya itu Bapak kok biasa-biasa saja. Saya itu pernah di satu acara kebetulan yang diundang itu menteri ya saya biasa saja. Ya bukan berarti sombong gitu, artinya ya gitu tadi. Ya kebetulan menterinya memang teman saya dulu di ZUI, dia cerita, Pak sekarang saya jadi pejabat, ya saya juga pejabat. Kalau pejabat sampean dunia tok, aku dunia akhirat. Jadi masih seruan saya. Nak seru-serunan seru aku. Tapi di dunia kan seru saya karena saya menteri. Wah seru kiai Pak, gak ada petualangan nih menteri. Ora tau golek-golek duit, diutang barang. Kiai seru Pak, kadang diutang, kadang ada duit. Jadi kehidupan ini lebih seru, lebih petualangan. Sampai kan monoton, gimana Pak? Jadi ini cerita pancet ya sampai. Itu nyata, artinya memang saya tipikal orang yang alhamdulillah itu bangga betul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lain-lain itu enggak, gitu biasa. Bukan soal ikhlas buatan, memang di mata saya itu begitu. Kita harus proporsional sebagai ulama. Tanya itu orang-orang Rembang, saya beberapa kali ada asisten bupati cerita, Gus Bupati mau kejenengan. Ini apa? Ya kalau alasannya mengaji ya ini, alasannya masalah negara, aku ngurus KTP ya mau kecamatan, aku rakyat kan.
Aku rakyat yang baik kamu. Jadi harus proporsional. Kita jangan ulama itu mudah didikte. Bapak pejabat terus bupati toko diswambut menung cara kula berlebihan. Ya alhamdulillah kula ditakdir kenal pejabat gitu tetir gak bangga. Kula syukur tuh. Nggih mboten gedeng mboten. Ya ada fungsinya sendiri-sendiri. Itu saya niru Imam Malik. Imam Malik itu Harun Ar-Rasyid. Itu seorang raja di periode Imam sinten Malik. Itu kalau Imam Malik sowan itu manggilnya Harun Rasyid ya Amirul Mukminin. Beliau dibawa Amirul Mukminin di singgasana. Beliau panggil ya Amirul Mukminin. Tapi ketika Harun Rasyid ngaji, Imam Malik di atas. Harun Rasyid malah kelesetan nawar santri. Jari Imam Malik karena dia santri, saya kiainya. Jadi proporsional. Jadi nak Imam Malik ngurus KTP niku nggih teng isor ngudangi ya Amirul Mukminin. Tapi nak Harun Rasyid ngaji, Imam Malik nang dhuwur, wong awam sih kudu ning isor paham. Presiden lah wong awam. Lah kula nggih yakin menteri niku ngalim kula sih. Wah, Ustaz jelas ngalim kula yakin men sakul yakin. Kadang njuk tek pidato khutbah kula. Dadi kula roh tenan. Ini bukan urusan apa, urusan proporsional. Jangan karena mereka jabat terus kemudian kita yang proporsional. Sehingga kita punya harkat dan martabat. Oh cocok bangga aku kenal menteri di jaringan akeh. Kenal pangeran atau muni ngono, kenal menteri muni ngono. Iku ulama cap apa paham. Mestine bangga aku kenal pangeran sing di donya. Menteri itu apa paham ya? Sekali-kali bangga kenal pangeran sing duwe napa? Dunya. Paham. Dadi ajane ulama iso luwih sombong menah timbang sekedar kenal napa men. Bukan urusan keangkuhan, ini proporsional. Kula hormat sama kula nate gini yang saya alami nyata. Wong kula nate di kakak wakil bupati. Walhasil kula 2005 itu boyong dinarukan karena bapak wafat. Sehingga KTP saya tak pindah ke KTP Rembang. Dulu KTP saya Jogja, mulai 98 itu KTP saya Jogja. Sampai sekarang paspor saya paspor Jogja. Kulo gak ada paspor terus karena sering keluar negeri. Ya alhamdulillah kulo ora santri melarat masalah ngoten kulo. Jadi paspor kulo montek bolak-balik. Mana sampean duwe orang tahu. Jadi orang tahu mati. Dan saya masih punya tiket-tiket internasional ya. Pokoknya walhasil gak melarat teman-teman. Jadi sampean nak cara ora usah sakit tapi kula insyaallah ora jenis kiai sing melarat teman-teman. Itu tak urus. Ya kula antri teng Kragan ku antri. Kan orang enggak tahu. Ya kenal-kenal Gus Bak. Gus saya kan enggak tahu. Kula jarang medal. Antri. Sampai 2 jam. Sudah gitu kata pegawainya, ini namanya siapa ya? Saya bilang ya, saya punya fotoan kopi tak kasihkan. Nak nerangno ke sepan. Terus ditanya, ini jadi paling cepat 2 bulan. Ya kalau prosedurnya 2 bulan ya 2 bulan toh Pak. Tak tunggu 2 bulan. Ya ini sini lagi ya. Mohon mangsal kalau nggak santai mau kalau proporsional. Itu petinggi saya itu cerita. Gus, masuk jenengan ngurus KTP ngoten. Kondo kula sedina dadi. Gak aku rakyat yang baik. Niku saking gedune pegawai kecamatan gang seminggu diterot-terot. Gus kok mboten sanjang nak niku jenengan. Diterot keton. Getune mbok ngormati kula wong alim, mbok ngormati kula kakak kula nate wakil bupati kan ora jelas. Carane hormat dekne ya ora jelas. Dadi kula mboten Pak kula niku nggih standar-standar mawon sing umum-umum. Nek 2 wulan kira kula mboten KTP 2 wulan ora apa-apa Pak amen. Wong kula niku ulama, maksudnya piye kena? Ulama iku KTP-ne sitok. Warga negarane Allah yaiku kawulane Allah. Kula niku pira-pira ulama ngakoni hukum dunia gelem duwe napa? KTP. Sajane perasaan kula nggih hidup di negeri Tuhan, hidup napa? Di Tuhan. Dadi KTP kula cukup Abdullah wonten mawon. Ya Abdullah bin napa? Abdullah. Ini penting kula aturaken. Sekarang tuh agama menjadi tidak proporsional karena berdasar hukum negara. Ini kula cerita nggih, cerita tahadus bin nikmat nggih. Saya hari Kamis kemarin tuh rapat sama mas saya Sarang. Ini biar sampean di perhitungan. Rapat itu ya setengah debat kusir karena ini masalah sensitif. Sekarang banyak sekolah tinggi Islam dan itu pasti dari madrasah aliyah negeri atau dari SMU atau dari mana saja. Kemudian atas nama itu dilembagakan namanya sekolah tinggi Islam, tamatannya menjadi sarjana apa? Islam. Dan karena dia resmi maka punya otoritas ngomong tentang
Islam. Entah itu urusan tolak, urusan nikah, urusan negara dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, betulkah mereka benar-benar kapabel menyandang gelar sarjana Islam saat ada isu-isu yang sensitif, misalnya mut'ah, teroris, jihad dan sebagainya? Apa tidak sebaiknya pondok pesantren bikin sekolah tinggi sehingga yang benar-benar sarjana Islam pancen wong alim tenan, roh far'un lah gamane roh napa? Far'un gamane. Tapi resikonya pondok nek wis sekolah tinggi biasanya kan terus bid'ah. Biasanya napa? Bid'ah. Sing dhisik ikhlas saiki golek ijazah. Sing dhisik ikhlas kepen dadi mudin, dadi imam musala saiki penyalak. Biasanya kan trennya kan ada ijazah kan. Akhirnya kan debat kusir. Ya fa minhum setuju wa minhum ya ora napa? Setuju. Lah kula kan sing repot. Wong nak delok penampilan kula mesti darani iki salah, penggawean kula keluyuran saenake dhewe. Tapi kan wong ya delok kula kerjane Yogya ning kampus, berarti ya potongane modern. Lah kula takoki. Nak cara Gus Bak sepundi? Nak cara aku ya ora roh, pancen fenomenane padha ngono ne ben kok. Memang itu repot. Saya kemarin di Jogja juga rapat itu. Beberapa dosen IAIN UIN yang sekarang itu juga merisaukan itu. Misalnya sekarang sarjana Islam, pakar waris atau pakar apa. Trennya kan setadi banding tadi. Jadi yang diperbandingkan sebetulnya bukan hukum Islam, analis Islam. Napa analis Islam? Misalnya Islam di mata McGill begini, Islam di mata Inggris begini, Islam di mata begini. Sehingga sekarang tuh repot, ngadepi fenomena sekarang tuh repot. Santri juga harus ikut kompetisi ini. Kalau tidak bahaya sekali. Mau dibawa kemana agama ini? Karena nanti temanya mesti beda. Misalnya ini contoh nyata, menyangkut nikah. Nikah itu kalau walinya sudah jarak marhalaten, itu misalnya boleh wali hakim. Di mu'in hakim boleh dilimpahkan lagi ke muhakkam. Muhakkam terserah dua belah pihak. Akhirnya di Jogja, ini cerita Jogja saja, itu banyak mahasiswa sing pacaran ekstrim, nak zina wedi wong dijak ambu santri, ora zina kudu ra kuat. Lah niku banyak yang minta dinikahkan oleh kiai-kiai setempat, nggih. Sing jarene nikah napa sirri. Fenomena itu mengilhami tokoh-tokoh Jogja yang pejabat. Wah nak ngono kelakan anak tenan, aku wis sirri kriminal apa dihukum. Sing sirri apa napa? Hukum. DPR kok beberapa partai Islam. Kiai ya di penjara, meduro akeh lho. Akhirnya apa? Intinya menjadi campur aduk antara ketentuan dasar agama dan pertimbangan sosial politik bernegara. Paham ya? Sehingga akhirnya rancu. Coba kalau kita menjadi orang alim alamah yang tadi sahibul fadilah, mau jenenge pirang-pirang. Acuannya kan jelas. Karena kita orang akhirat. Saya bilang kalau saya sih orang akhirat, acuannya jelas. Acuan orang akhirat itu gampang. Ya pokoknya maksar sabab manistatu aminkumul bata falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Jadi kalau orang akhirat itu pikirannya, jika kamu nikah menjadi kamu tidak zina ya baik. Karena tarku zina itu baik, wajib. Jadi kita pertimbangannya yang penting kamu tidak zina. Tapi nanti calon pacarnya, yang pacarnya kan mesti protes. Pak Bah, kata siapa? Potongan rai begini sih kawin lah tetap potongannya ya selingkuh Bapak. Lah nak ngono ya ora usah yakin nak kawin iso ngilang. Lah nak ngono ya padha wae wis direwangi sirri tetep kok pancen. Artinya begini loh. Andekan dari awal konsep kawin itu konsep takwa, itu yang dilawan itu pasti zinanya, bukan sekedar masalah nikah dan tidak nikahnya, bukan menjadi polemik sirri itu kriminal dan tidak. Saya pernah ketemu pejabat yang mengisukan sirri itu, saya bilang gitu, kalau orang soleh, orang takwa, masalah nikah itu bukan urusan diundangkan apa ndak, sirri ndak, masalahnya itu urusan zina dan tidak. Jadi kita nikah karena kita ingin takwa, ingin wa ahsanu lil farji, sudah. Kemudian perdebatan malah menyangkut perlu ndak diundangkan kalau sirri itu pidana ndak. Ulama nggak perlu tertarik sama isu itu, paham ya? Diundang aja orang, ulama ndak punya kepentingan. Kepentingannya ulama masyarakat tidak zina titik. Iku nak ulama akhirat kepentingannya iku tok. Ndak tak omong ya, Bang. Dan saya termasuk jenis itu, aku bilang gitu. Ulama jadi tidak diskusi sirri itu pidana atau itu urusan legislatif mau dipakai apa terserah.
Ulama kok tertarik bakas gitu, saya tidak tahu, ora kena mbok bodoni. Aku ulama sing maca Quran aku ora kena mbok bodoni. Nanti repot. Setiap ada perdebatan, misalnya menyangkut masjid. Di desa ini ada masjid 2, terus negara ingin mentertibkan. Apa urusannya negara terhadap masjid 2? Mestinya kita pakai hukum dasar, hukumnya ta'dudul Jumatan gimana? Ndak boleh, sing balapan takbiratul ihram barang cara fikih sing ndak boleh. Tapi kalau ada sikop, ada kiai tukaran, ya oleh kan gampang toh. Asal iso buktekno di makmum tenan kok oleh tenan nang jebule ra duwe makmum. Wis penting iso buktekno masjid tetep mlaku. Engko wis mutung jebule ora duwe napa? Umat. Mutungan gak iso buktekno, paham nggih? Jadi kalau kepentingan ulama tujuannya satu tok. Jumatan itu wadah di mana ada nasihat lil amah sehingga wajib ada khutbah. Saiki wong wis ora roh sirine pentinge khutbah. Mergo kakean ana mubalek, kakean ana pidato. Mboten ana pidato, sehingga khutbah Jumat gak menarik. Sakjane maksudnya Kanjeng Nabi ana khutbah ngene. Wong Islam iku ben roh masalah bersama. Iku dievaluasi per minggu. Wis disebut ala amrin jame. Sehingga khotib ini harus up to date. Dia harus ngomong yang sesuai fenomena terkini. Orang nganggo buku sing wis suwek-suwek. Temane pancet. Itu namanya tidak menjawab solusi umat gitu, tidak menjadi solusi nopo. Dulu maksudnya ngoten, wong tetap eling pangeran lewat salat ubudiyah, tapi iso mengevaluasi masalah mingguan yaiku lewat khutbah. Jika Nabi tiap khutbah cerita fenomena terkini. Saiki mboten. Kuwi kitabe didelikno khotibe ampun tenan. Bareng Mbah Sepuh ngimami. Wah, sobah kita nganti mabur kok nak buka nganggo itu wae. Santri saiki do nakal jualan tak delikno roh ta ora. Bareng cekel tongkat kita ilang di cowok kita. Oleh do keraga aja. Nggih kadang wonten can nom-nom sing nakal teng daerah kula kadang ngono akal-akal. Misalnya khutbah Idul Adha wis dibatasi dirubah ning Jumadil Ula ya khutbah kacau. Mulane nak teng Rembang niku kiai-kiai ngalim mau nganggo buku. Jadi tiap khutbah ya nganggo catatan dhewe. Mergo kuwatir kok darani bodoh. Kuwatir darani napa? Memang seharusnya begitu. Jadi khutbah itu untuk mengevaluasi fenomena mingguan. Jadi Nabi kalau khutbah itu ya rubah-rubah terus. Misalnya di Haji Wada beliau bilang gini, nanti di Madinah bilang gini. Misalnya kalau di Madinah beliau bilang, ini Madinah, kota Rasul. Dan saya sudah minta Tuhan supaya disucikan kayak Nabi Ibrahim mensucikan kota Mekah. Ya Allah, sebagaimana engkau menuruti Ibrahim kekasihmu mensucikan kota Mekah, saya juga kekasihmu. Hendaknya Madinah menjadi kota apa? Suci. Sehingga orang penduduk Madinah itu tidak ada migrasi, tidak ada apa? Migrasi. Karena setelah Fathi Mekah, dengan fadhailu Mekah yang begitu dahsyat, di mana sholat di Masjid Haram ka'alfi apa? Sholatin. Fadilahnya Mekah itu ada Ka'bah, ada Arafah, ada Musdalifah, ada Mina. Sahabat cara naluri keibadahan ingin di Mekah. Nabi kurang pasal. Widada. Saya sudah mengajukan proposal pada Tuhan. Jadi kan Nabi ngintikan, ya Allah, kula cek eling teke. Sebagaimana engkau menuruti Ibrahim menjadikan Mekah menjadi kota suci dan Ibrahim kekasihmu, saya juga kekasih engkau. Dan atas nama saya kekasih engkau, saya minta Madinah juga jadi kota apa? Suci. Akhirnya jare wong Madinah, nang kene ae padha suci. Mulane kula niku kiai paling raris nak melepas haji, kok nek pidato niku. Nggih monggo sing gak ada dhuwit nggih haji, badhe wong di dhuwit nggih napa? Haji. Dan itu baik. Baiknya haji ya karena ibadah itu. Ibu-ibu sing niki sing mboten haji nggih mungkin nggih melarat. Ibadah yang melarat nggih sabar niku nggih saya. Jadi sing haji nggih saya mergi ibadah, sing melarat sabar nggih saya mergi napa? Ibadah. Lah kula bar niki nggih mulang nang kula kiai, ibadah kula nggih napa? Mulang. Juga jenengan nak kula ya kiai ya di dhuwit menawi kena double. Ya wajib mulang ya wajib napa? Haji. Alhamdulillah kok dereng gak ada dhuwit dadi kewajiban kula dereng double. Kula niku syukur kewajiban sitok abot kok double-double aku. Dan itu keyakinan saya. Jika orang mendewa-dewakan ibadah haji, itu kan kasihan sama orang-orang Islam dan itu mayoritas sing ditakdir gak kelar haji.
Padahal sampean kalau melihat di Ihya Fadilatul Fakri, sawangane buat jalur fakir tok wis mlebu swarga. Imam Ghazali luar biasa, ngarang Fadilatul Fakri, fadilah fakir. Sawangane ibadah lewat jalur fakir wis tol tenan, Pak. Tapi kok nak cerita Fadilatul Haji, sawangane nak kaji ora mlebu swarga tenan. Engko nak cerita Fadilatul Khusuk, sawangane sing ra khusuk ora mlebu swarga napa? Tenan nganti bingung maksudnya ku piye. Tapi ini harus jadi, kalau ulama memang harus bilang demikian. Jangan karena yang nyangoni kita itu yang mau haji, kemudian kita ngelem berlebihan tentang haji. Sehingga kere-kere sing teko ngenes. Aku wis kere ra kelar haji, mlebu swarga ta ora. Mergo sing diucapno kiye ini mau al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Nak haji mabrur ora ana piwales kecuali mlebu swarga. Kula bilang, untune Kanjeng Nabi mboten ngendikan niku tok. Untungnya Rasulullah juga ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu tak terangno. Sing ngundang gremeng cek ora, pokoke kula nggih santai mawon. Wong kula ulama wala yakhafuna laumatan apa? Laim. Ya kula nggih cerita. Nggih pancen wonten hadis al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tapi Kanjeng Nabi tiyang kathah. Lah mayoritas niku ora kelar haji. Mugi-mugi sing mboten kelar haji mlebu mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Aja sampai serak kelar kaji gak tau wiridan la ilaha illallah. Jarang melarat bagus cocok cangkemmu. Wah cocok-cocokan iku urusan hukum, wah cocok napa? Cocokan. Mau kula kepengin nandingi hadis BRI, paham ya? Mergo hadis iku duwe baliho, paham ya? Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah ora ana baliho, ora ana napa? Baliho. Tapi la al hajjul mabrur rasa lahu jazaa'un al jannah duwe napa? Bali. Lah kula niku nggo nandingi iklan niku kula melok ngomong mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Paham. Niki sing haji-haji niku nggih kula sepurane tapi pancen niku sampean ikhlas mawon kersane mlebu swarga, paham gitu. Kula nggih kuat haji, sekarang pun saya kuat haji, tapi kula mboten kesusu. Untuk syafaqatan lil umat biar kelihatan kalau wujubul haji ala tarohi tidak harus tapi yang ulama loh ya, kalau yang ndak ulama nanti duit nang berangkat ya. Mergo ora kaji lah ora ana gunane, paham? Artinya ora kaji ora mulang tetep ora ana gunane. Nah, anak ulama kaji terus gak mulang, paham? Dadi nak ulama ora pati kaji ora pati apa-apa. Mergo sibuk mulang. Sibuk napa? Nah, sampean wong awam nak di dhuwit malah sing ora-ora seneng mbok enem barang malah repot. Atau kaji mawon. Niku laisa lahu jazaa'un ya jannah. Tapi kita harus juga berani ngomong tentang jazaa'un ilal jannah, tidak hanya haji. Mangqala la ilaha illallah mukhlishan biha qalbuh dakhalal jannah. Niki kita harus fair. Memang akhirnya kiai kayak saya itu tidak populer, tapi itu tidak masalah. Kalau ora populer tetap keramat, tetap grogi dia ngadep iku tetap grogi. Artinya grogi ngeten nggih sering. Wingi kanca-kanca kula kan kata haji santri-santri kula. Nggih nek sing lepas kula tetep ramarem. Wingi pas kula teng Yogyakarta santri. Nggih dosuwan. Gus pangestune muga-muga ibadah haji kula ditampa. Iya salatem ora. Salatem ora zakatem. Nggih sedaya ibadah kula ditampa. Ngono apik. Utek kemelelek ya lho. Kelar kaji pisan ae sawangane sing perlu ditampa mok kajine taamne. Utek ku sing apik. Sakit nggih Gus sedaya ibadah kula muga-muga ditampa. Ya kok. Ah ngono pinter. Ngono pinter santriku tenan wis pinter. Ngono pinter. Lha padha-padha ndongakno gurune kan wong karuan ning Quran ngoten. Inna sholati. Malah sing pertama iku salat kula wanu suki. Kula niku anut Quran, mestine Gus kula pangestune apa? Mugi-mugi salat kula, zakat kula, sabar kula zaman melarat. Mugi-mugi sedanten ditampa pangeran. Penting lho sabar zaman melarat karena durasi kita melarat lebih panjang lho nggih. Puluhan tahun kita melarat. Lah iku nak sabare sampean zaman melarat ditampa pangeran, wah gajarane akeh. Karena durasi kemiskinan kita jauh lebih panjang. Artinya nak iku ditampa pangeran, wah niku pun sak gunung Uhud. Gus dongakno kula ngenjang haji. Haji Bantul kan kemarin malam Senin. Iya, muga-muga haji ditampa, salat ora, zakat ora. Langsung meriang. Ya, jadi kiai kayak kula modal nekat nonton mawon.
Artinya itu mengajari umat biar menghormati lah semua bentuk ibadah kita. Sabar kita zaman miskin, sabar kita nyabai bojo sing judes, ngadepi anak sing nakal, ngadepi santri sing ora rohae kiai, kan ku yo ibadah. Itu kan yo ibadah kabeh, paham napa? Ibadah kabeh. Kenapa kita nafikan hanya karena saiki kelar napa? Haji. Ya sing akhirnya nggih dongakno ibadah kula ditambis danten. Ya ngono. Ngono luwih bener gampang. Sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lagi pula ya, Allah itu tidak pernah menghilangkan ibadah sholat. Nanti setelah haji sampai tawaf juga ada kesunatan rakaatayit tawaf. Jadi ibadah sholat itu yang tidak pernah hilang. Buktinya ketika tawaf juga ada kesunatan rakaatayit tawaf. Terus begitu. Sehingga ibadah sholat itu paling. Begitu juga ibadah mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nanti misalnya wa yusannu lil waqif bi Arafah. Orang yang wukuf di Arafah disunatkan apa? Al-iksar min dzikri la ilaha illallah. Ujung-ujungnya kok kesunatane wukuf ngekeh-ngekehno maca la ilaha illallah. Engkok misalnya ning Mina ngatemi setan disunatno muni Allahu Akbar. Ya kesunatan yang kita bawa mulai dulu. Cuma bedane Allahu Akbar ning Bojonegoro kono ning Arafah ngono ae bedane kan iku tok. Tapi kesunatannya sama. Ketika kita di Arafah ning Mina ning Musdalifah, kalimat thayyibah ya la ilaha illallah. Engko ning Indonesia sing ra kelar kaji kalimat thayyibah nggih sama. Cuma ora duwe ora kan ngoten tok. Tapi pangeran yang hadis-hadis kan gak mrihitungno duwe ikhlas be ora to. Ana kula nggih nate teng Arafah meskipun umroh mboten haji. Kula teng Arafah ndongane ya hati. Gusti, kula teng Arafah nggih eling jenengan. Sami kados kula teng Indonesia nggih eling napa jenengan. Duka mergo kula ngeten iki ganjarane dobel duka boten kula mboten roh. Tapi nekdir jenengan kula teng Indonesia dan kula ridho Gusti. Bukan karena Mekah ka alfi salatin terus kula ora ridho ning Indonesia mboten mergo gak ka alfi salatin. Mergo ora ridho mek keputusane pangeran ya fatal. Napa? Napa? Fatal. Ciri utama Islam raditu billahi robba bil islami napa? Dina. Padahal takdire pangeran takdir kita urip ning Indonesia iku kudu raditu. Kudu napa? Raditu. Nek kula nu ape haji kapan ya posing? Apa tahun ngarep, apa tahun gurin. Jelas niku kula niku setiap saat kuat. Alhamdulillah setiap saat. Ya jelas kula tetep haji nggih. Kula tetep haji. Sampeyan aja anut kula tetep haji. Wis mun kula cicil. Umrah kan haji asghar mun kula napa? Mun kula cicil, kula April wingi teng Mekah. Nggih kula tawaf teng Ka'bah nggih. Nggih, kula insyaallah nggih kapan-kapan mriki tapi kula teng Indonesia lah nggih salat madhep jenengan tenang mawon. Wong kita salat ing Indonesia mustaqbilal qiblah. Itu yang saya kenang itu cerita sahabat ya. Bukan saya ndak bikin-bikin. Ketika Azerbaijan itu Eropa Timur sudah dekati dulu itu dibuka oleh Umar. Apa kamu tidak kangen kembali ke Mekah? Kamu di sana bisa tawaf, bisa kangen Ka'bah. Jawab sahabat-sahabat itu antik. Enggak, tawaf itu ya ibadah. Tapi nasrul Islam, menyebarkan Islam di sini juga ibadah. Bahkan lebih penting. Barokah sahabat sing mboten purun teng Mekah, mboten purun kembali ke Mekah. Niku Islam teng Tajikistan nganti tok Samarkand, Azerbaijan niku luas. Nganti periode keempat wis nglahirno ulama kaliber jenenge Imam Bukhari. Mergo mereka yakin tawaf iku hebate krana ibadah. Nasrul Islam yo hebat krana ibadah. Karena mereka merasa mendesak Nasrul Islam. Saat itu mendesak napa Nasrul Islam. Mereka tidak kembali ke Mekah. Itu yang saya pegang. Makanya kalau yang ndak ulama mboten napa-napa sampean. Wong ora usah niru sama ngono. Niru Gus Bah, niru yo ngalime sik urutane paham. Dadi ngalim sik lagi rada aneh. Aneh toh ditiru, alime ora ya pisoi wong. Jadi sebetulnya kalau kita fair-fairan ya begitu. Kalau ulama harus ngomong gitu terus. Jangan ada tradisi lagi. Misalnya mungkin Gus haji kula ditampi. Ya memang itu tradisi yang baik, tapi lebih baik lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Termasuk semua proses kehidupan kita. Semoga diterima Tuhan. Padahal proses terpanjang dalam kehidupan kita adalah fikir. Berarti supaya diterima Tuhan kita ridho mek kodok kodar sementara berupa napa?
Pikir sementara apa permanen ora jelas ya. Nak dadi sugih kan gak permanen to. Nak digawa mati berarti napa? Permanen ya mbah iku koyo. Nak kula ketok wis ora permanen, ora alamat lahir. Nah sampean mbah statusnya apa permanen mbah ora? Muga-muga boten. Proses ngene. Paham ngene iki kula terangaken. Akhirnya balik teng cerita Nabi Musa. Ketika Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis dianggap kota suci, itu berdasar jare wong Yahudi, berdasar mergo Nabi Musa teng Baitul Maqdis. Wonten Sokhrah. Niku batu pualam sing diyakini akrabul ardi ilas sama. Akhirnya Kanjeng Nabi dinyak wong Yahudi, lah ya mat-mat, kowe iku ngaku nabi kok ora di tempat suci. Akhirnya Kanjeng Nabi cerita, Ka'bah ora iso dibanggakno. Mergo zaman iku ada 300 berhala. Termasuk Lata, Uzza, Manat. Ka'bah sudah tidak sakral, mergo disekelilingi apa? Berhala. Sampai 300 item, 300 berhala. Kanjeng Nabi pusing. Lah Kanjeng Nabi dhewe marga mangkel lembek Ka'bah wis dirusoi berhala, ora oleh madhep Ka'bah. Ya Kanjeng Nabi pas ning Madinah salate kon madhep Baitul Maqdis. Nggih niku sampai 16 bulan gitu teng tareh-tareh. Nabi pas teng Madinah kan madhep putih Baitul Maqdis sampai pinten 16 bulan. Mergo Ka'bah kocar-kacir. Nggih niku kesakralan tauhidnya hilang gara-gara napa? Berhala. Wonten 300 berhala. Nah ngoten nggih teng tareh-tareh kan ngoten. Bareng Nabi madhep Baitul Maqdis wong Yahudi seneng. Cah iki lho apik tenan. Yukhalifu dinana tapi wayat tabi'u qiblatana. Ijek apik Muhammad. Kon ngaku Yahudi dene ra gelem. Dene gayane beda. Tapi diam-diam manut mergo kiblate madhep Baitul napa? Maqdis. Pusing kan Nabi dikomentari. Mergo Yahudi bilang yukhalifu dinana wayat tabi'u qiblatana. Gayane beda agama tapi padha gaya-gayane. Pusing Nabi. Waduh. Akhirnya Nabi sering donga ya Allah, kapan kula saged madhep balik teng Ka'bah. Niku disebut qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya wis mat, saiki wis cukup madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Saiki madhep Ka'bah. Lah pangeran ya duwe seni. Ngongkon ngono iso pas tengah-tengah salat. Wah, akhirnya tabrak-tabrakan napa? Mulane sakniki teng Madinah niku wonten jenenge masjid napa kiblatan. Kula nate mriku. Memang dulu saya milih umroh itu karena bisa keluyuran. Lah jengben nggih haji. Kula sampean kudu percaya kula kapan-kapan nggih haji. Kula tetep haji. Kula ora potongan gak kelar. Insyaallah ora potongan gak napa? Gak kelar. Walhasil akhirnya Kanjeng Nabi niku madhep Ka'bah. Bareng madhep Ka'bah gentenan Yahudi cangkem elek meneh. Saya qulu sufaha'un nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Lha saiki piye to? Dhisik wis apik saiki malah karepe piye? Nak darani Muhammad tuh saiki wis apik madhep Baitul Maqdis saiki malah madhep Ka'bah karepe piye? Jare wong Yahudi sing cangkeme elek-elek. Ngene lho Muhammad ning Madinah lan ning perantauan. Nak madhep Ka'bah ning kampung halaman. Dari Kanjeng Nabi madhep Ka'bah dianggap mengenang kampung napa? Halaman. Akhirnya Kanjeng Nabi diparani, "Mat, kangen yo kangen tapi aja digawe format ibadah." Kangen yo kangen tapi aja digawe format ibadah. Pepe kowe kangen Mekah terus salate madhep napa? Mekah. Terus Kanjeng Nabi akhirnya ngetokno nek ndekne Nabi tenan. Ora iso. Ka'bah Baitul Maqdis jek tuwa Ka'bah. Buktine apa Mat? Iku tulisan ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Ora aku madhep Ka'bah perkarane Ka'bah luwih tuwa. Buktine ana makam napa? Ibrahim. Maka Ibrahim batu sing didamel mendirikan napa? Ka'bah. Akhirnya wong Yahudi kecele. Kalau Musa kamu anggap tua atau senior, ijek tua Ibrahim mergo generasine Musa sakwise Ibrahim. Akhirnya wong Yahudi kecil. Nah ngono ya tua Ka'bah tenan mat. Mergo banggane Baitul Maqdis intisape teng Musa. Padahal generasine Musa bada Ibrahim. Paham ya mulane ora cerita inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin. Nah bukti sejarahe cara bukti empirike fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man takhalahu kana napa amin.
Meskipun kana Aminah resikone ya dhuwur. Wong sing mlebu Ka'bah mesti aman. Lah aman kan ya elek. Tapi wong ngartekno aman ya apik ya nepek. Akhirnya Kanjeng Nabi utawa Islam ora oleh nutuki wong kafir sing masang berhala di pinggire Ka'bah. Mergo ora oleh wong jotosan pinggire Ka'bah. Dari Aminah ku nak kanggo wong haji ya apik, tapi wong kafir sing gawe berhala ning kono ya ora oleh dijotosi zaman iku. Akhirnya kasil gawe tenan repot to. Lha ya jenenge aman niku kan. Mulane kula nate wonten cerita. Wah sajane daerah-daerah gempa munggo ana wali sing dadekno ora ana gempa aman iki Gus cangkemmu. Lara enak aman teman-teman lara enak piye? Ya sing salat aman, sing tahajud aman, tapi sing selingkuh ya aman, padha wae aman niku kan ya karek delok-delok wonge to, nek sing lha iya misale donya iku ora ana peringatane pangeran iku sing sentosa ora sing saleh tok. Sing dolim nggih napa? Sentosa, ki padha napa? Amane. Paham padha napa? Aman. Mulane ketika Ka'bah wa man dakhalahu kana aminah resikone ketika ana proses pembuangan berhala itu tetap fala rafata wala fusuqa wala jidal. Tetep mulane Nabi masuk Mekah paling bingung. Perang Badar pertumpahan darah selesai, Uhud Khandaq pertumpahan. Masuk Ka'bah iku kudu menang tapi tanpa pertumpahan darah. Akhirnya mubang-mubang kok Nabi lha pusing. Mulane bener Sayyidina Umar protes pas Hudaybiyah tahun 7 wakila tahun 6. Kanjeng Nabi ora sido. Apik umroh ora sido. Ya ora sido Umar. Lho wong kafir kan wong batil, itu kan biasa kita perangi-perangi ampun. Iki Mekah Mar, ora oleh ana geteh. Ya, tapi mereka kan batil wa manu alal haq. Iya Mar, kaji tahun ngarep. Akhirnya tiba-tiba menyisakan luka. Mergo ora iso. Cara tidak ada etika mandhoklau kana Aminah, pas Hudaybiyah selesai to. Lho nggih to, perang Badar wong kafir wis kalah beberapa kali wis kalah. Kenapa pas hari Hane malah karena pertimbangannya nggak mungkin ono pertumpahan darah teng putih Mekah. Akhirnya Kanjeng Nabi ngalah. Bareng ngalah dari Kanjeng Nabi, Mar, aku ngalah Mar, tapi jari pangeran sebenarnya iso haji. Sini laqad sadaqallahu rasulullah ya napa bil haq la tadkhulunal masjidal haram insyaallah aminin. Jadi syaratnya kudu aminin. Sentosa artinya tidak ada pertumpahan darah baik di pihak lawan maupun kawan. Akhirnya Sayyidina Umar suwun. Warang seneng tahun ngarep pergi sido kaji takon. Kanjeng Nabi. Jare iso kaji amin haik ora kaji-kaji. Umar yo letek akhirnya Kanjeng Nabi iya tapi sebenarnya tetap haji. Tapi jari ini aminina muhalikin jari Kanjeng Nabi ya, tapi pangeran ramu di tahun ngarep pokoknya sumben ora kudu tahun ngarep. Umar bantah walhasil ketika tahun 9 Hijriah berarti Kanjeng Nabi umur pinten? Kanjeng Nabi moro Madinah umur 53. Umur pinten? 53. Jadi kalau tahun 9 Hijriah itu swidak kalih ya. Kalau 9 Hijriah berarti Nabi usane pinten? Swidak kalih. Makanya tareh swidak kalih Nabi saged haji wada. Saged haji napa? Wada. Kenapa dikatakan haji wada? Itu satu-satunya Nabi haji dan satu-satunya Nabi terus pidato haji wada. Nabi pun yaitu tadi ngangge teori idza tamal amru badan apa naksu. Yang dikepingini Nabi menguasai lagi Ka'bah. Sekarang sudah kesampaian. Nabi yakin mau kapundhut. Terus beliau pidato teng Arafah yang paling populer niku. La'alli la'alqakum ba'da hadhihi abada. Mungkin setelah ini saya tidak ketemu kalian lagi. Terus pidato inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza ala hal ballaghtu Allahumma falyuballighi syahid minkum al-ghaib. Itu pidato haji wada. Tenan Nabi kondur teng Madinah kila 16 bulan niku wafat. Sehingga Nabi Umar itu gak nganti swidak telu penuh ya. Swidak kalih menginjak swidak pinten 3. Umar akhirnya getun. Ternyata lewat Nabi gelem ngalah. Niku masuk Ka'bah ora perlu pertumpahan apa? Darah. Umpama nuruti Umar saat itu iso menang tapi pertumpahan darah. Padahal di seputar Ka'bah kudu ana etika. Ora oleh napa? Pertumpahan darah. Niku sirine kena apa Nabi menerima sulhul Hudaybiyah. Akhirnya sesuatu yang salah dalam Islam dilarang menjadi tradisi. Gini ku Nabi zaman Sugeng sering ngendikan la soma liman somal abad. Wong ora oleh poso naun. Ora oleh poso napa?
naon. Poso setahun langsung dalail ora oleh. Dadi ora ono dalile, paham ya. Sing dalail nggih terus mawon mboten napa-napa. Ora butuh dalil, barang apik kok butuh napa? Dalil. Barang elek ora usah dalil kok barang apik butuh napa? Dalil. Ya keliru. Kadang ono takok, "Gus dalile dalail kok apa?" Kowe ora tau poso kok takok dalile poso. Nek wis ora poso ora usah dalil. Nak barang apik ora usah dalil ku sah. Tapi nak suudzon niku butuh dalil lah. Memang ndak boleh poso setahun langsung. Awalu man sanna, siap pertama orang sing sanna poso dalail Sidina Umar. Mergo ngafaroi bantah sinten? Kanjeng Nabi. Jadi niku pas peristiwa Sulhul Hudaybiyah, terus cerita kanca-kancane. Aku sakjane kesusu mlebu Mekah ora nang kepengin tawaf. Aku ndek mbok enom wis kangen lha iku. Alah lha iku mulane wong iku repot. Sawangane semangat jebule. Tugale wong semangat bela partai Islam. Rumangsane krana li izzatil Islam wal muslimin. Kadang nggo izah nasibe dhewe ngono wae. Ora mesti. Wong semangat nyayu rumangsaku ora ape dakwah tenanan. Sebelum mergo nak pidato entuk ayo repot. Wong ya angel tebakane napa? Angel. Kowe gedeng ya ora kena, pancen manusa desene ngoten, gak oleh gedeng. Didongakno sepuro pangeran ngoten mawon. Itu terus menjadi sejarah. Semenjak itu ulama terus banyak yang meneruskan tradisi poso naun, mulai Sidina Umar, setelah itu ada Abdullah bin Abbas, terus ulama-ulama thariqah kados Abu Yazid Al-Bistami, sinten Syekh Imam sinten Junaidi, terus gitu sampai sekarang, sampai saiki ono ijazah barang ora dalailul. Sajane ra usah ijazah guys, barang apik ora butuh dalil. Sesuai sedekah ora butuh dalil. Sedekah ngekeki dhuwit iku apik. Tapi dalile piye kok Nabi dhisik ngekeki kurma iki dhuwit mek kurma beda. Golek kitab sing persisé dhuwit. Barang apik kok butuh napa? Dalil. Niki kula terangaken. Sehingga kalau begitu Yahudi dan Islam itu pernah sama. Gini kok orang Islam sendiri pernah ngakui Baitul Maqdis sebagai kiblat 16 bulan. Kemudian lewat perdebatan ilmiah diketahui bahwa ternyata Ka'bah benar-benar lebih tua dibanding Baitul Maqdis. Buktinya ada jejak Ibrahim. Kalau ada jejak Ibrahim berarti lebih tua karena intisabnya Baitul Maqdis baru ke Nabi Musa. Yahudi kecelek. Tapi wong Yahudi gak gelem kalah. Tapi ngene lho, masih kalah tuwalah piye wae Baitul Maqdis ku ya penting. Wong iku ya nabi-nabi dhisik ning kono. Dasar Kanjeng Nabi kekasih pangeran dituruti. Itu disebut subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya Nabi Muhammad menjadi nabi yang sempurna, yaiku dekne dadi imam ning Masjid Haram, ya sedurunge mi'raj teng Masjid Aqsa. Berarti beliau al-jami' bainal qiblatain. Dua masjid paling bersejarah, beliau pernah salat ning kono. Yaiku salat ning Masjid Haram lan salat ning Masjid napa? Aqsa. Pangeran jek gak terima, ijek ana mat masjid sing ra ning donya, yaiku Baitul Ma'mur. Diangkat pisan, sempat salat ning Baitul napa? Ma'mur. Iki disebut wa ilal muntaha rufi'ta napa? Kariman. Sing tengene tarhim wa ilal muntaha rufi'ta napa? Kariman. Nilta wal anamuniamu. Kamu mendapatkan segala kehormatan ketika manusia tidur. Wa taqaddam tali salat wa antal imam. Kanjeng Nabi ketika ketemu nabi-nabi teng Baitul Ma'mur, beliau diminta untuk jadi napa? Imam. Itu disebut napa? Wa ilal muntaha rufi'ta kariman nilta wal anamu napa? Niyam. Terus wa taqaddam tali sholati fa shalla wa antal imam. Berarti nabi orang paling sempurna karena beliau pernah salat di Masjid Haram, ya salat di Masjid Aqsa, terakhir salat teng Baitul Ma'mur teng Sidratul Muntaha. Mulane barang mulai Nabi Musa ngenes. Barang Kanjeng Nabi mulai Nabi sangat. Ya Allah itu siapa? Iku Muhammad. Cek mulyane ngono. Wong junior kok mulyane ngalahno aku. Oh dasar Yahudi cek drengki. Mulane wong Yahudi drengki wajar. Nabi Musa ku nangis lah kowe bukan. Kenapa kok nangis? Iki Nabi sakwise kula Gusti, tapi yattabi min ummatihi aktsaru min ummati. Dia punya pengaruh yang jauh di atas saya. Padahal junior kula. Junior. Jadi pensamaan roh sejarah. Kalau begitu berarti sama. Terminologi Islam, Yahudi, Kristen sama-sama mendewakan Palestina sebagai kota suci. Cuma Kristen tentu di Bethlehem, Yahudi di tembok ratapan, umat Islam teng Sokhra, teng Baitul Maqdis. Tapi sak kawasan, sak kawasan. Mulane gedeng tapi kangen. Tiga agama itu mulai dhisik sampai sampean. Mulane teng fikih ana hukum aneh.
Hukumane wong Islam ra oleh labi wong musyrik. Tapi oleh wong rabi wong ahli kita. Nganti oleh rabi ku bukti cek kanca apa musuh. Gamane ngono. Lho gak fair-fairan sing nganti oleh rabi ku cek dianggap musuh apa kanca? Kanca. Paham ya? Mulane wong lanang Islam cek oleh rabi wong Yahudi atau napa? Nasrani. Untung syaratnya udah ora paham, mergo ruwet. Sing tenggene kitab Fathul Mu'in jarene niku. Allah yuk lama dukhulu awali abaiha fi dzalika din ba'dal bisa. Iku sing maca wis diwacana padha ora paham. Mergo syaratnya kudu kitabiyah khalisah sing murni. Kadang kiai ini nambah yo, saiki wis ora ono, mergo bingung mikir syaratnya. Dadi mon ra ono, saiki wis ora apa? Ora ono, padahal mbotenan ora ujug-ujug kok muni wis ora. Tapi kalau di Timur Tengah itu biasa. Seperti Yasir Arafat itu kan ya punya penasihat ulama-ulama, itu istrinya itu Katolik Kristen. Memang akhirnya masuk Islam, tapi pas di nikah itu tersenok di Jordania itu biasa. Tapi dulu kalau di Indonesia kayak dulu kasus Jamal Mirdad itu kan keluarganya kiai. Misalnya kata sing kaca kula, ketika nikah Lydia Kando jadi kontroversi. Tapi kalau di Timur Tengah itu biasa. Nah sampean rasa dilarang wis ora gelem, dadi ora usah dilarang, paham ya? Sing doyan sapa, paham ya? Jadi sampean barang ra usah dilarang. Iku wis do ora gelem. Padha Islame kadang ra gelem. Dadi mboten perlu dilarang. Iki sing sampai disebut yasalunaka madza ukhilla lahum qul ukhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum yukhillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Jadi kue gedeng Yahudi Nasrani dalam konteks ini ngomong wa ta'amukum yukhillul lahum wa ta'amuhum yukhillul lakum. Sang ya pancen tau kanca. Mergo Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim nglahirno lewat ibu Hajar Nabi Ismail. Ismail CS nglahirno Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad kelompok niku sak turunan napa boten? Ya niku sami-sami bapak ibuke sinten? Ibrahim. Paham ya? Nah, mulane iki ben sampean ngertos. Kita tetap punya akidah yang kuat, tapi juga nyadari proses-proses besar dalam sejarah para nabi. Sehingga sampean ora usah ekstremis sing nemen-nemen. Sithik-sithik wong liya darani kafir, darani ora bener, ndekne sing bener dhewe. Bener kok tengok-tengok ning kamar. Di mana-mana ada proses Islam, di pedalaman NTT, di pedalaman Irian Jaya. Di Bali juga ada sentuhan Islam. Yang bakul sate Madura ora usah jobaan iso nyebar Islam. Kowe sing jobaan mau ngomak ngamuk tok. Coba Islam ada di Bali gawanane bakul-bakul sate Madura warung Medan. Mereka sukses di Bali, ponakane dijak, keluargane dijak, sesuai gawe musala, sesuai kampung kono dadi kampung Islam. Begitu juga di Amerika, di Australia. Kene sing sok suci men tengok-tengok perempal-perem. Mulane fala tuzakku napa anfusakum. Ini penting kula aturaken. Jadi kita harus mengakui semua proses kebenaran. Siapapun dia yang melakukan itu, nggih, kita harus fair, gentle. Sehingga dalam doa-doa Ahlul Quran ada waliman ajro hadzal khaira fi hadhis sa'ah. Termasuk yang kita doakan adalah siapa saja yang melakukan kebaikan ini, ajro hadzal khaira. Jadi tidak hanya kita, tapi siapa saja sing ajro hadzal khaira. Walam ya al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta. Al-Hannanu al-Mannan ya Badi'as samawati wal ardi ya hayya wa qayyum ya dzal jalali wal ikram. An-narisa nahnu wa dzurriyyatuna man ahabbana wa talimatuna ya Rasulaka Muhammad. Rasulullah yastu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma ya wa sholli ala mustafaka mustabaka wa syafi khalqika sayyidina qurrati a'yunina wa tubibi qalbina Muhammadin salatuka alaihi wa ila khalilika Ibrahim najika Musa sofika Isa nasyatu khiratan fika wa sholli alaihi wa alaihim wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin ya wa syuhada sholihin. Allahumma ya ilahana innakum ya alamu tasbihaka wa tahmidaka wa takbiraka fa nahnu naqbalu dzalika wa nu'minu bidzalika
Fanahnu ya Allah ma'a muhibbina wa talamidzatina ya musabbihuka fa anta ya Allah nusabbihuka adada khalqika wa ridha nafsika wa sinata arsyika midada kalimatik anta rabbuna ya Allah kama naqul wa fawqa ma yaqulul qailu ilahana ya haqiqal burhan wa ya musyrikal burhan wa ya qawiyal arkan ya man rahmatuhu fi kulli makan wa fi hadal makan ukhrusna ya Allah bi ainikal lati la tanam waqtufna fikan fikal ladzi la yura innahu qad tayaqqana qalbuna wa ya'lama ya wa ilmuna wa tayaqqana ya jasaduna wa mukhuna wa asbuna ya wa jami'u jasadina wa annahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka ya wa ja'ana bil bayyinati wal huda wa ja'ana ya wa bi a'zamil minani ya Allah wal ahya ja'ana bil qur'anil azim alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid ilahana ya Allah anta ta'lamu sirrana wa alaniyana wa inna ya Allah dhaifun faqawi fi ridhaka du'fana ya Allah faqawi fi ridhaka du'fana wansurna ya Allah wa inna natabarru bika an haulina wa quwwatina summa nahulu bika fa inna la haula wala quwata illa bika ya Allah ilahana ya Allah nahnu ya Allah fi hadha fi hadis zaman ya Allah nashkuruka wa nahmaduka wa nukabbiruka bi annaka ya qad hadaitana ila nasri ulumi kitabikal karim alladzi anzaltahu ala rasulikal amin fabarik lana ya wa'simna wahfatna ya wa akhlisna laka ya ilahana innaka antal haqqus samad wa annakal barur raufur rahim rabbana ighfir lana wa li abaina ummatina wa istatina masyayikhina wa li dzawil huquqi alaina wa liman ajra hadzal khaira fi hadhihi as-sa'ah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin sirrul fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim